आदरणीय भौणी मैंने श्रद्धेय भाई मैंने मानव जोगचक्र क्रमान्वय चली आलोचना चक्र आज है 23तम अध्याय एवं आम निरवच्छिन्न भाव एक कार्यक्रम चालू रखीचु 22 अध्याय 22तम अध्याय पर ठीक 2 मास 23तम अध्याय हवा उचित थिला किंतु आम जाचु से समय विभिन्न प्रकार समस्या है। प्रथम है से जो दिन थिला 23तम अध्याय आलोचना से दिन अध्यापक मनोज दास गोटे बहुत राज्यस्तरीय कार्यक्रम जगतसिंहपुर है से प्रायतः समस्ते आग्रह प्रकाश कले जोगदेवाई आम बाध्य स्थगित रखिलु। तापर समस्या सब आम जानू कौन पर हो पार नाला कि जहाँ माँ कृपारू आज आम से कथा करने जाऊँ एणिकी बोध हुए किछि दिन ए कार्यक्रम सब यही ऑनलाइन चलो अर्थात समस्ते सेना एकाठी बसवा नहीं किंतु एकाठी अच्छु बोली अनुभव करवा एवं गोटे कथा उपरे ही समस्ते निविष्ट हवा कथाटी कौन ना जो आलोचना हम आज ये आलोचना को आप समस्त को मातृभवन तरफ हार्दिक श्रद्धा शुभेच्छा एवं कृतज्ञतार सह स्वागत करुचु अभिनंदन जनाऊँ। भाई भौणी माने आज विषय है शीर्षक है एक आध्यात्मिक जुगर आगमनी पर शर्तावली कंडीशंस फॉर द कमिंग ऑफ ए स्पिरिचुअल एज। एटा हूँ लास्ट बट वन आउ गोटे मात्र चैप्टर रे शेष हो पुस्तक सरिया तापर कौन हम आउ को बही नवा से विषय आलोचन प्रकाश करवा आम पर कौ पुस्तक आलोचना हम किंतु यही कार्यक्रम जे एक आग्रह सृष्टि कर समस्त भितर आम देखु ये मातृभवन जो मैंने समस्ते एकाठी होउथुलु गोटे स्वतंत्र ग्रुप बराबर आसुले ढेंकानालू आसुले केन्दुझर आसुले पुरी तो बराबर आसुले कटक विभिन्न जगह आसुले एवं से माने कंटिन्यूअसली क्रमान्वय सबुगुड़िक विषय शुणी सबुगुड़िक चैप्टर एक्सेप्ट वेरी फ्यू गोटे जेटा छाड़देले प्राय सब बेले समस्ते से जोग देइछन्ते शुणी ए कार्यक्रम अंशग्रहण कर। आज ये जो विषय आलोचना हम एथिपाई आम भितर आलोचना करेंगे मोर श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र खंडगिर अध्यक्ष रवि भाई श्री रवि पाढ़ी। रवि भाई परिचय आवश्यक नहीं कारण आम समस्ते अनेक थर भिन्न भिन्न जगह शुणीचु तथापि सामान्य कहीदिए सी जड़े अति उच्चकोटीर वक्ता तो निश्चय ता संगे शिक्षक जड़े चमत्कार शिक्षक शिक्षकता विभिन्न जगार पुरी रे आरंभ करथिले पुरी श्रीअरविंद धाम रे जो स्कूल अच्छी सेठी प्रथम शिक्षकता करथिले तापरे प्रपति निर्देश रे पुरी छाड़ी भुवनेश्वर आसते भुवनेश्वर रे जिते कॉलेज खोलिबार प्रस्ताव है से दायित्व दिया किंतु भुवनेश्वर कॉलेज से बंद रहिला एवं से किंतु रहिले भुवनेश्वर स्कूल रे दायित्व नेले तांकर अन्यान्य सामर्थ्य भितर गोटे बहुत भल सामर्थ्य होची खूब सुंदर गीत लिखि पारंती एवं गाई मध्य पारंती तांक कंठ मध्य बहुत चमत्कार आउ से निजे अनेक गीत लिखिछंती तार सब स्वर दे निजे गाइछंती। आज आलोचना आम एत बड़े अनुरोध कलु सी तुरंत सम्मति देले यही समय जिते कहार कौटी जावा आसवा प्राय बंद सबआड़े लकआउट अच्छी कि कुआड़े जापना रवि भाई किंतु सम्मत हेले भुवनेश्वर आसी कटक आलोचना करने एवं आमे से अनेक अनेक कृतज्ञता जनाऊँ धन्यवाद जनाऊँ रवि भाई की। ता पूर्वर प्रत्येक आलोचन जमती उपक्रम दि जाए से उपक्रम जड़े ही केवल आम भितर दायित्व संपन्न जे कि आलोचना करें उपक्रम दे पारे से होती मनु भाई
श्रीजुक्त कपिलास प्रसाद दास तांकर एटा प्रत्येक आलोचन से कार्य थाए। मुनु भाई प्रथमे सम्यक सूचना देवे ए चैप्टर विषय उपक्रम माध्यम तापर रब भाई आलोचना करेंगे। रब भाई आलोचना पर सबुथर भली मामू मध्य उपसंहार करेंगे। आ भाईना को अनुरोध करी डॉक्टर शरत मिश्र से आप धन्यवाद देवे। आमर कार्यक्रम आज एतिक सीमित रहिबो। पुनर्बार आप समस्त को स्वागत करुच्ची। धन्यवाद। श्रीमा श्री अरविंद आज आलोचना 23तम अध्याय 18 गोटी अनुच्छेद सन्निवेशित हो रही। मु संक्षेप आलोचनार तथ्य उपर आलोकपात करी। आमे जानू गोटे पशु एक प्राणी को जीवन यापन करे, किंतु मनुष्य ताठू एक उच्चतर प्राणी। से प्राणिक ओ मानसिक स्तर रे जीवन यापन करे। श्री अरविंद तांकर प्रथम अनुच्छेद कहते जे मनुष्य जो असुविधा भोग करुच्ची ए अवस्था से मुकुलिबाकू हेले ताकू एक उच्चतर अवस्था प्राप्त होबाकू पड़िबो। से उच्चतर अवस्थाटी होची एक आध्यात्मिक जीवन। एई अवस्थाटी प्रथमे एक व्यक्ति मध्यरे किंबा अनेक गुड़िए व्यक्ति मध्यरे किंबा गोटे गोष्ठी मध्यरे देखा देव। पुणी से द्वितीय अनुच्छेद कहते यही अवस्थाटी प्राप्त होगापी दुई गोटी सर्तर आवश्यकता। से शर्त कौन हम आमर आलोचक रवि भाई ताकू विस्तृत भाव आलोचना करेंगे। तापर पुणी तार तृतीय अनुच्छेद श्री अरविंद कहते वर्तमान मनुष्यर गोटे प्रस्तुतिर आवश्यकता अच्छी। पुणी कहते कौ प्रकार प्रस्तुति हेले मनुष्य यही अवस्था प्राप्त हो पार। तार उत्तर से कहते द फर्स्ट एसेंशियल साइन मस्ट बी द ग्रोथ ऑफ द सब्जेक्टिव आइडिया ऑफ लाइफ, ए ब्यूटीफुल एंड हेल्पफुल एनवायरनमेंट फॉर द ग्रोथ एंड एक्सप्रेशन ऑफ द इनर बीइंग। आम अंतर रे जो सत्ताटी रही, जो आमर आत्मा विराजमान अच्छी, से आत्मा पाई गोटे से आत्मार उन्नति पाई एक गोटे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आमको जदि प्रोड्यूस करने को कहुव तापर जाकि मनुष्य से भाया अवस्था को उन्नीत हो पार। पुणी तापर कहते ये जो आइडियाटी द्वारा आम गोटे आध्यात्मिक जीवन प्राप्त हो पारिबा, यह मनुष्य जीवन रे पर्यायक्रमे देखादेव। केमती हम प्रथमे तार चिंताधारा रे, तार दर्शन रे, तार कला साहित्य भास्कर्य संगीत सबु क्षेत्र रे ए जिनसटी देखादेव। किंतु एभली एक दिन आसीबो जेतेबेले मनीष तार जहाँ असुविधा सुविधा दुख कष्ट जीवन रे भोग करुच्ची से समस्या गुड़िकर समाधान पाई सी बाहर किछि न खोजिकी तार अंतररू से प्रेरणा पाइबाकू चेष्टा करिबो। मनीष जे एभलिया केबे किछि करि नाही सेमिति नुहे। मनुष्य अतीत रे मध्य एई भली काम करिछि। मु कहिबी मु उदाहरण देबी जे फास्ट वर्ल्ड वार समय रे कोन हेतिला ना मनीष एई अंतररू प्रेरणा खोजिया को जाई तार फल सोल पाखरे पहुँची आ सेई फल सोल द्वारा परिचालित हेकी से समाज रे आगु को बढ़िया को चेष्टा करिछि। यार परिणाम आमे समस्ते जानू। किंतु मनीष जदि तार ट्रू सोल को आहुरी गभीरतम प्रदेश को जाइकी तार ट्रू सोल को खोजिकी पाई पारंता आ ता द्वारा परिचालित हेई पारंता ताहले तार अनेक समस्या से निजको मुक्त करि पारंता। ए जो विभिन्न पर्याय कथा उल्लेख करिसेंती श्री अरविंद सेठी से कहउचंती मनुष्य प्रथमे निज देह को भावे निजे बोली जहाँ अयम अन्न ब्रह्म बोली कहिसेंती। तापरे से आउ टिके भीतर को जतले प्रवेश करे सेतेबेले से तार प्राणर संस्पर्श रे आसे। पुणी से भावे ए प्राण जीवनटी होउची मु, ए प्राणटी होउची मु। सेतेबेले से कहे अहम प्राण ब्रह्म। पुणी टिके भीतर को गले पुणी से देखे तार मन को, तापरे से कहे अयम मनो ब्रह्म। किंतु एठी आमर सॉल्यूशन नाही। ए मन प्राण शरीर भितर आमर सॉल्यूशन नाही। सॉल्यूशन टी कोठी अछि ना आहुरी गभीरतम प्रदेश को जाइकी जेतेबेले से आत्मा को आविष्कार करे आउ कहे अयम
आत्मब्रह्म सेतेबेले जाइकी गोटे आध्यात्मिक स्तरर अयमारंभ है बोली आमे कहि परिबा। जदि गोटे गोष्ठी भितरे मनुष्य एई जिनसटाकू करि पारंता, निज आत्मा को उपलब्धि करिकी ता द्वारा परिचालित हेई पारंता, आत्मा को मु बोली कहंता, ताहले मनीष अनेक किछि समस्या मुक्त हेई पारंता। आ एक जगह आपण माने समस्त जानिथिबे मनीष माने श्री अरविंद कहिचंती, all would change if man could once consent to be spiritualized। सबु किछि परिवर्तित हे जाई पारंता जदि मनीष थरे मात्र सम्मति प्रदान करंता तार निजर आध्यात्मिक जीवन पाई। बट हिज नेचर मेंटल एंड वाइटल एंड फिजिकल इज रिबेलियस टू दिस हायर लॉ। ही लव्स हिज इम्परफेक्शन। तार मन प्राण शरीर यह विरोध करती। आ मनीष मध्य तार ए इम्परफेक्शन को भल पाई बसची, से भितर बाहर चाहूना। मनीष को संयत करने अनेक गुड़िए धर्म ए पृथ्वी पृष्ठ रे सृष्टि होईछि। धर्म मनुष्य को साहाय्य करिछि आगो को बढ़िबारे। पुनि श्री अरविंद कहउचंती, ऑल रिलीजन्स हैव सेव्ड ए नंबर ऑफ सोल्स बट नॉन येट हैज बीन एबल टू स्पिरिचुअलाइज मैनकाइंड। समग्र मानव समाज को स्पिरिचुअलाइज करिबारे धर्म सक्सेसफुल आज पर्यंत हेई पारि नाही। यार कारणटी कौन? यार कारणटी होची श्री अरविंद निजे कहउचंती सेतरे, इंटेलेक्चुअल डगमा एंड कल्ट इगोइजम स्टैंड इन द वे। मु ताकू अधिका व्याख्या करू नहीं। तापरे पुनि श्री अरविंद कहउचंती, तीन प्रकार रिवोल्यूशन विषय मनीष जाने। कौन कौन? प्रथमटी है मेटेरियल रिवोल्यूशन, तापरटी है मोराल एंड इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन, आउ तृतीयटी है द स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन। पुनि श्री अरविंद कहउचंती, आमे आजिकाली पृथ्वी रे जो परिवर्तन देखुचु सेगुड़िक तार आदर्श और अभिप्राय रे बुद्धिगत, नैतिक और भौतिक स्तरर एक आध्यात्मिक विप्लव तार समय को अपेक्षा करी रहिछि एवं बेले बेले तार तरंगर छिटा एठी सेठी देखिबा को मिलुछि। एहा न आसीबा जाए अन्य विप्लव गुड़िकर माने बुझी हेब नाही एवं से जाए वर्तमान घटुतबा घटना गुड़िकर तर्जमा गुड़िक एवं मनुष्यर भविष्य को नहीं हेउतबा भविष्यवाणी गुड़िक निरर्थक। कहीं ना यार स्वभाव, सामर्थ्य और घटना गुड़ी को लेकिन ही मानव समाजर परवर्ती जुगचक्र को निर्धारित करहब। यही कथाटी श्री अरविंद 1917 मसीह कही। पुणी श्री अरविंद आउ एक जगह कहते, इट इज ए स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन वी फोरसी एंड द मेटेरियल इज ओनली इट्स शैडो एंड रिफ्लेक्स। आमे देखि पारुचु एक आध्यात्मिक विप्लवर सूत्रपात होगा जाउछि। आउ एक जगह श्री अरविंद कहले, यूरोप रे घटुवा विराट घटना सबू बाहर आध्यात्मिक जना पड़ुतिले हैं सेगुड़िकर प्रकृत रे रहिता एक बौद्धिक किंबा सामाजिक धारा और तात्पर्य। किंतु एशिया रे संगठित होता महान घटना गुड़िक बाहर भौतिक, सामाजिक बा राजनीतिक मने होते हैं, तार थाए एक आध्यात्मिक तात्पर्य। तापर पुणी से कनक्लूड करुचंती से सेंटेंसटा को बहुत गुरुत्वपूर्ण एक वाणी द्वारा, When Asia once more becomes the theatre of the world's chief events, it is a sure sign that some great spiritual revolution, perhaps a great age of spirituality, is preparing for humanity. आमे वर्तमान से समय आसी जाइछि बोली कि मन करिबा, कहीं अनेक गुड़िए घटना जो गुड़िक आम पृथ्वी पृष्ठ वर्तमान घटुची से गुड़िक एशिया महादेशर प्रोब्लेम को लेकिन संगठित होछि। थरे सतप्रेम माँ को कहले, The spiritual revolution waits for its hour. माँ कहले, maybe it is near. पुनि सतप्रेम कहउचंती, I think it is already started. माँ पुनि कहउचंती, that is right. एटा 1968 मसीहा सेप्टेम्बर 7 तारिख रे देइतबा कथोपकथन रु जना पड़े। ताहले आमे समस्ते एक आध्यात्मिक जुग आड़ को मुहाइछु, समग्र समाज आध्यात्मिक जीवन आड़ को मुहाई। यही आध्यात्मिक समाज, यही आध्यात्मिक जुग जो आसीबो तापाई कौन सबू इंडिकेशंस रही आमे कौथरू जानी परिबा जे एभली एक जुग आसीगलानी। से सबू विषय रे भल भाबरे आलोचना करिवे रवि भाई। वर्तमान मु रवि भाई को कहूची, सी पूरा चैप्टर टी आलोचना करिवे। वंदे मातरम।
ओम श्रीमाता च श्री अरविंदश्च शरणं मम। ऑनलाइन आलोचना चक्रर समस्त मातृप्रेमी श्रोतृमंडली समस्त को मोर आंतरिक प्रणाम। आज जो आलोचना चक्रटी एठारे अनुष्ठित होउछि, जो आलोचनाटी मो उपरे तार दायित्व न्यस्त रही सेठी होछि मानव युगचक्र ग्रंथर 23तम व 23तम अध्याय। सेठी विषय रे संक्षेप रे आमे किछि आलोकपात करिबा। श्री अरविंद रचित मानव युगचक्र ग्रंथर जो धारावाहिक आलोचना मातृभवन तरफ अनुष्ठित होउछि, एबे तासी तार अंतिम चरण रे पहुँची। आउ आमर जो आलोचना पाई उद्दिष्ट अध्यायटी सेठी होछि पुस्तकर शेष अध्यायर ठीक पूर्व अध्याय, अर्थात जहाँ मु सूचना देली एटा होछि 23तम अध्याय। मानव समाजर जो मनस्तात्विक विवर्तन चली बा क्रम विकासर चक्र एठी अनुष्ठित होउछि, ताहा मुख्यतः 5टी युग पर्याय दे गति करुछि। श्री अरविंदर पूर्व मानव युगचक्र ग्रंथर पूर्व अध्यायर सूचना अनुसार सिम्बोलिक एज, टाइपल एंड कन्वेंशनल एज, इंडिविजुअलिस्टिक और सब्जेक्टिव एपरी 4टी युग पर्याय एपर्यंत अतिक्रांत होइछि एवं पंचम जो पर्यायटी ताहा होछि एक आध्यात्मिक युगर पर्याय स्पिरिचुअल एज एवं सेई दिगरे मनुष्य समाजर विवर्तन बा मानवर विकासर युगचक्र अग्रसर होबारे लागिछि। आध्यात्मिक उत्तोलन तथा तज्जनित जो आध्यात्मिक रूपांतर सेठी जे मनुष्य जातिर समस्त समस्या जहाँ किछि मनुष्य जीवनर मूलभूत समस्या रही तार समाधानर चाबी तार समाधान पाई सेठी जे एकांत प्रयोजन से विषय श्री अरविंद ये अध्यायटीर पूर्व अध्याय रे आलोचना करिसेंती। जो अध्यायटीर शीर्षक द नेसेसिटी ऑफ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, आध्यात्मिक रूपांतर प्रयोजन। ये रूपांतर आवश्यकता रही कारण मनुष्य जीवन जो अपूर्णता स्तर रे रही, जो दुख संतप्त अज्ञानग्रस्त होकर रही, मृत्यु कबलित होकर रही, जदि यही सबू मूलभूत समस्यारू मनुष्य मुकुली पारिबो सेथिपाई दरकार तार आध्यात्मिक रूपांतर, ता जीवनर दिव्यायन अर्थात मनुष्यर ये मानव जीवन दिव्य जीवन रे जदि परिणत हो पारिबो तेबे जाई मनुष्य तार पूर्णता ता जीवनर पूर्णता उपलब्धि करि पारिबो। तेणु से दृष्टि एक आध्यात्मिक रूपांतरर प्रयोजन रही एवं एक कथा श्री अरविंद सूचना देला परे परे 23तम अध्याय रे से जो आध्यात्मिक युग एठी आविर्भूत हेबो तापई विभिन्न जो परिवेश सृष्टि हेबो तार जो से युगर किछि किछि लक्षण प्रकाश पाइबो से विषय रे एई 23तम अध्याय रे श्री अरविंद आलोचना करिसेंती। प्रथम कथाटी से उल्लेख करिसेंती जे जो आध्यात्मिक रूपांतर एठी घटिबो बा गोटे आमूल परिवर्तन संगठित हेबो ताहा प्राणगत मनोमय यही स्तर धीरे धीरे उत्तीर्ण होई गोटे आध्यात्मिक सोपान स्तर रे जाके पहुँचब एवं यही परिवर्तन प्रथमे व्यक्ति मध्यरे बा केते जन व्यक्तिंक भितर सेटा परिलक्षित हेबो एवं तापरे ता संक्रमित हेबो संप्रसारित हेबो एवं समग्र मनुष्य जाति बा गोटे मनुष्य समूहर मनस्तर रे सेठी ताको प्रभावित करिबा बा सेठी प्रकाशित हेबो। ताले जाय कि एई रूपांतर बा ए आध्यात्मिक युगटी रे जो आविर्भाव ता एठी सफल भाव रे रूपायित हो पारिबो।
ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମେ କହିଲେ ଯେ କେତେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରେ ବା କେତେ ଜଣ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ এই ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉନ୍ମିଳନ ଦେଖା ଦେଇପାରେ ତାଙ୍କର ବିଚାର ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀରେ ସେଇଠି କ୍ରମଶଃ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ଉଠିବ ଏବଂ ସେଇଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ସମୁଦାୟ ମଣିଷ ଜାତିର ମନକୁ ସଞ୍ଚରିଯିବ ତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେତେ ଯେତେ ପୃଥିବୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘଟିତ ହୋଇଛି ତାହା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ତାହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସୀମିତ କେତେଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଫଳଦାୟକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି ତାପରେ ଗୋଟେ ସମୂହ ସତ୍ତାକୁ ବା ସମୂହ ମନକୁ ଅବଶ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେଇଟା ଅନୁସରଣ କରିଛି କାରଣ ସମୂହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆହ୍ୱାନଟି ଆସି ପହଞ୍ଚେ ସେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ଉନ୍ମିଳନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ସମୂହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ଡ ସେଇଟା ହେଇଯାଏ ଅନେକ ସମୟରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବାଧା ଭାବରେ ସେଇଟା ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଟା ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ତାହା ଦୂର ହୋଇପାରେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପାନ୍ତରର ଯେଉଁ ଫଳପ୍ରସୂତା ତାହା ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ବିଚାର ବା ଦୁଇଟି ତତ୍ଵର ଯେଉଁ ମିଳନ ତାରି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିଜ ଭାଷାରେ ଟିକେ ମୁଁ ଖାଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟତଃ ଏହି କଥାଟି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେୟାର ମଷ୍ଟ ବି ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆଣ୍ଡ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ହୁ ଆର୍ ଏବଲ୍ ଟୁ ସି develop to recreate themselves in the image of the spirit and to communicate both their idea and its power to the mass। जो व्यक्ति माने बा जो अल्प केते जण व्यक्ति समाने निजक प्रस्तुत करेंगे समाने देखा से जो आध्यात्मिक युग आसूची जो नूतन परिवर्तन संगठित हम जीवन में ताको समाने देखा समर्थ होते एवं समाने निजक से भाव में विकसित करने एवं समाने निज भितर द पावर ऑफ द स्पिरिट आत्मार बा चिन्मय सत्तार शक्ति को समाने रिक्रिएट करि पारुथिबे निज भितर समाने तार पुनःसृजन समाने करि पारुथिबे समर्थ होथिबे एवं आ गोटे इंपोर्टेंट कथा श्री अरविंद कहते टू कम्युनिकेट बोथ देयर आइडिया एंड इट्स पावर टू द मास समाने केवल निजे उपलब्धि स्तर रे बा निजे से उच्चतर जो चेतना बा उच्चतर संभावना आघ्राण से कले बा जार से परिचय लाभ कले जहाँ उपलब्धि कले से केवल निज भितर ताको सीमाबद्ध होकर रखिबे नहीं से भीतर ये शक्ति भी थी ये सामर्थ्य थी सी अन्य मान भीतर को सेटाको संचारित कर दे पारुथिबे कम्युनिकेट करि पारुथिबे समाने अन्य मान तांको सांगरे नवा पई चाहिए समग्र मनीष समाजर परिवर्तन हो एक समाने निश्चित भाव में आशा पोषण करेंगे एवं द्वितीय कथाटी जोटा कहले जे सेठी होची जे मनीष जो मास देयर मस्ट बी ए मास ए सोसाइटी ए कम्युनल माइंड कैपेबल ऑफ रिसीविंग एंड असिमिलेटिंग रेडी टू फॉलो रेडी टू फॉलो अर्थात एभली गोटे समूह मन गोटे मनीष समूह प्रस्तुत हम धीरे धीरे गोटे मनीष समाज बा जहाँ को आम कह गोटे गोष्ठी बा गोटे ग्रुप सोल जी कि समर्थ हम से जो नूतन विचार नूतन आलोक आसब जो आध्यात्मिक परिवर्तन संगठित होगा जीव जाऊँगी ताकू से ग्रहण करने को ताकू आसिमिलेट करने को अर्थात ताकू आत्मीकृत करने ता भितर से सामर्थ्यटी रही पर पर्यायर श्री अरविंद यही प्रश्नटी आम भितर आंदोलित करिसेंती जे मनीषर साधारण जो मनर स्तर गोटे कॉमन मास माइंड सेटा किभली भाव में प्रस्तुत हम तार रेडीनेस बा तार प्रस्तुति किभली आम जीवन में संभव हम
ଏବଂ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନଥାଏ ସମୂହ ମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାହେଲେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ହୁଏତ ମୁଷ୍ଟିମେୟ କେତେ ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ତୋଳନ ସମ୍ଭବ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ସମଗ୍ର ମଣିଷ ଜାତିର ଡିଭିନାଇଜେସନ୍, ମଣିଷ ସମାଜ ଦିବ୍ୟ ତାର ଉପଲବ୍ଧି କରିବ, ମଣିଷ ଏଇ ସମାଜରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଘଟିବ ଏଇ ଜୀବନରେ। ତେଣୁ ସେଇଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଠି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିବ ଯଦି ସମୂହ ମନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯଦି ସମର୍ଥ ନ ହୁଏ, ତା ଭିତରେ ଯଦି ଏଇ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ବା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉନ୍ମିଳନ ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏ ରୂପାନ୍ତର ହୁଏତ ବିଳମ୍ବିତ ହେବ ବା ବିଳମ୍ବିତ ହେଇକି ଯିବ। ଏବଂ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାପରେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାହେଲେ କେମିତି ଜାଣିବା ଗୋଟେ ସମୂହ ମନ ବା ମଣିଷର ସମାଜ, ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ସେଇ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କିଛି ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି କି ନାହିଁ, ତାର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି କି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ହଁ ଏ ସମାଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇଟିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପୁଣି ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। ଦ ଫାଷ୍ଟ ଏସେନ୍ସିଆଲ ସାଇନ୍ ଇଜ୍ ଦ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ତାର ପ୍ରଥମ ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏସେନ୍ସିଆଲ, ଅତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଲକ୍ଷଣ ବା ତାର ଚିହ୍ନଟି ହେଉଛି ଯେ ସମାଜରେ ବା ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ, ଗୋଟେ ଆଶୟଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଆଶୟଗତ ଧାରଣା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅବଶ୍ୟ ଏହାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବହୁ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟିଭିଟି ବା ସବଜେକ୍ଟିଭିଜମ୍, ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଏଜ୍ର କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଲି ଏଠି ସୂଚେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟର୍ମ, ଅନେକ ସମୟରେ ବୁଝିବାକୁ ହୁଏ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ପାରିଭାଷିକ ଶବ୍ଦ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଆଶୟଗତ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଏଜ୍, ଆଶୟଗତ ଯୁଗ ବା ଆଶୟ ପ୍ରଧାନ ଯୁଗ, ସେଇଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସେ କଥାଟିକୁ ଆମେ ବୁଝେଇଦେବି। ସେ ଉଦାହରଣଟି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତାହା ଉଲ୍ଲିଖିତ ହୋଇଛି। ତାର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟକୁ ଆମେ ନେବା, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଥିଲା, ସେଠି ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ପିଲାଟା ସତ ହେବା ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଯେମିତି ପରିଚାଳିତ କରାଯାଇପାରେ, ପିଲାଟାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଅନୁସାରେ, ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାକୁ ପରିଚାଳିତ କରାଯାଇପାରେ। ବା ଶିଶୁଟି ହୁଏତ ଗୋଟେ କାଦୁଅର ବା ଗୋଟେ ନରମ ପିଣ୍ଡୁଳାଟିଏ, ତାକୁ ବାପା ମା ବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଅଭିଳାଷିତ ଛାଞ୍ଚରେ ତାକୁ ଗଢ଼ି ଦେଇପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାଟିର ନିଜସ୍ୱ ରୁଚି କ'ଣ ବା ତା'ର ନିଜସ୍ୱ ଆଗ୍ରହ କେଉଁ ଦିଗରେ, ସେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେସବୁ ପ୍ରତି କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ପିଲାଟାକୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଭାବରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଉଥିଲା ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ। ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ଜୀବନର ଗୋଟେ କ'ଣ ବିଷୟଗତ ବା ଗୋଟେ ଯାହାକୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ର ଅନୁବାଦ ଏବେ କରାଯାଉଛି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ, ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଭଳିଆ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଯେମିତି ଆଜି ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଥିଙ୍ଗ, ସିଏ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତା ନୁହେଁ, ସିଏ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଆଉ ସବଜେକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ବାହାର ଯେଉଁଟା ସର୍ଫେସ୍ ଲେଭେଲକୁ ଭେଦ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗଭୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ଭିତରକୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଏ, ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଭେଦୀ ଦୃଷ୍ଟି, ଯିଏକି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟର ଅନ୍ୱେଷଣ କରେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଏବଂ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଭ୍ୟୁରେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ସେ କ'ଣ କରେ, ଶିଶୁକୁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ବୋଲି ବିଚାର କରେ। ଶିଶୁର ଗୋଟେ ମନସ୍ତତ୍ଵ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ରୁଚି ରହିଛି, ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ତେଣୁ ତା'ର ରୁଚି ଆଗ୍ରହ ବା ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବଣତା ରହିଛି, ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇପାରିବ, ତା'ର ମାଇଣ୍ଡକୁ ବା ତା'ର ମନକୁ ଆମକୁ କ'ଣ କନସଲ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ନୀତିର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାନୀତି ରହିଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି
ପିଲାର ମନକୁ କନସଲ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ଅତଏବ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଜୀବନରେ ଆମର ଆସିବ ବା ଆମ ସମାଜରେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ପରିପ୍ରସାର ଘଟିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେଇ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁଗ ଆସିଲା ବୋଲି ବା ସେ ଆସୁଛି ବୋଲି ଆମେ ତାର ଗୋଟିଏ ଇଙ୍ଗିତ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ସେଇଟାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଏସେନ୍ସିଆଲ ସାଇନ୍ ଇଜ୍ ଦ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଆଇଡ଼ିଆ, ତାର ଗୋଟେ ଆଶୟଗତ ଧାରଣା ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ବା ଦ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ଦ ସୋଲ୍, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ମଣିଷ ଭିତରେ ଆସିବ, ଦ ଇନର ବିଙ୍ଗ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ତା ରହିଛି, ଇଟ୍ସ ପାୱାର୍ସ, ତାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ପସିବିଲିଟିଜ୍, ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍। ଏବଂ ସେହି ସମ୍ଭାବନା କିଭଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଠି ବିକଶିତ ହେବ, ସେ ଇନର ବିଙ୍ଗଟି କିଭଳି ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଠି ବିକଶିତ ହେବ ଏବଂ ନିଜକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବ, ଏଇ ଧାରଣାଟା ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ବଳବତ୍ତର ହେବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁଗ ଆବିର୍ଭାବର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ, ବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେ ଆଶୟଗତ ଧାରଣାର ଯେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏବଂ ଏହି ଧାରଣା ଯାହା ମନୁ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପକ୍ରମଣିକା ସେଥିରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ସ୍ତରରେ ସେଇଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏ ଆଶୟଗତ ଧାରଣାଟି ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଭିତରକୁ ଦେଖିବା, ଖାଲି ସର୍ଫେସ୍ରେ ବା ଗୋଟେ ବହିସ୍ଥ ବା ବହିର୍ଭାଗରେ ଦୃଷ୍ଟିଟାକୁ ନିବଦ୍ଧ ନ କରି ତା ଭିତରକୁ ଟିକେ ଅନ୍ତରାବଲୋକନ କରିବା, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଜୀବନର ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେଇଟା ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସେ ମଣିଷର ଦର୍ଶନରେ, ତାର ମନସ୍ତତ୍ୱରେ, ତାର କାବ୍ୟ କବିତାରେ, କଳାରେ, ତାର ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଆଉ ତାର ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ, ସଙ୍ଗୀତରେ, ବିଜ୍ଞାନରେ, ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଧାରଣାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିକଶିତ ହେବ। ସବୁ ସ୍ତରରେ ଏ ଆଶୟଧର୍ମୀ ଧାରଣା, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଖାଲି ବାହାରଟାକୁ ଦେଖିବା, ସେଇଟାକୁ ନ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ତାର ଅନ୍ତର୍ଭେଦୀ ଦୃଷ୍ଟି ନେଇକି ଭିତରଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରୟାସଟି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବଂ ମଣିଷ ଜାତିର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଶୟଗତ ବା ଆନ୍ତର ଅନ୍ୱେଷଣ, ଇଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ଉପନୀତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଶଙ୍କା ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ହୁଏତ ତା ଅଧା ବାଟରେ ଅଟକି ଯାଇପାରେ, କାରଣ ଏଇଟା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆମର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଯେଉଁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବେଗ ରହିଛି, କେତେ ଦୂର ଆମେ ଆନ୍ତରିକ, ଆମେ ଯେଉଁ ତୈତ୍ତିରୀୟ ଉପନିଷଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଭୃଗୁବଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନ କରାଯାଇଛି, ବରୁଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭୃଗୁ, ସେ ଯେଉଁ ଅପ୍ରତିହତ ଆସ୍ପୃହା ନେଇକି ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ରିଏଲିଟି ବା ଗୋଟେ କ'ଣ କହିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ଚରମ ସତ୍ୟ ବା ପରମ ସତ୍ୟର ସେ ଯେଉଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ, ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅପ୍ରତିହତ ଆସ୍ପୃହାଟି ରହିଥିଲା, କାରଣ ସେ କେଉଁଠି ଅଟକି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପଲବ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ବାପା ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ତପସ୍ୟାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଛି ଯେ ଏ ଅନ୍ନ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ, ଅନ୍ନମ୍ ବ୍ରହ୍ମେତି ବ୍ୟଜନାତ୍, ସେ ଅନ୍ନକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଜାଣିଲେ। ଉପନିଷଦରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଅନ୍ନରୁ ସବୁକିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ପରିପାଳିତ ହେଉଛି, ପରିପୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, ପୁଣି ଶେଷରେ ସେ ଅନ୍ନ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ମିଶି ଯାଉଛି। ଜୀବନର ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୟକୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ, ଅନ୍ନକୁ, ଜଡ଼କୁ ସେ ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟ ବୋଲି, ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି କଲେ। ଏହି ଉପଲବ୍ଧିରେ ତାଙ୍କର ଆସ୍ପୃହା, ତାଙ୍କ ଭିତର ଯେଉଁ ଚିରନ୍ତନ ଅନ୍ୱେଷଣ, ସେ ପ୍ରଶମିତ ହେଇନି। ସେ ଏଇଟାକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେ ବୋଧହୁଏ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଇଏ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱରୂପ ହେଇପାରେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଇପାରେ, ଆଉ ବୋଧେ କିଛି ରହିଗଲା। ଏବଂ ପୁଣି ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପଲବ୍ଧି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ପ୍ରାଣୋ ବ୍ରହ୍ମେତି ବ୍ୟଜନାତ୍, ପ୍ରାଣକୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଜାଣିଲେ। ତୃତୀୟରେ ପୁଣି ମନୋ ବ୍ରହ୍ମେତି ବ୍ୟଜନାତ୍,
ମନକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଜାଣିଲେ। ସେଇଠି ବି ଅଟକି ନାହାନ୍ତି, ଆହୁରି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ସିଏ ପରେ ପୁଣି ବିଜ୍ଞାନ ସ୍ତର, ଯାହାକୁ ଅତିମାନସ ସ୍ତର ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି, ଉପନିଷଦରେ ତାକୁ ବିଜ୍ଞାନମୟ ସ୍ତର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ସେଠି ବିଜ୍ଞାନମ୍ ବ୍ରହ୍ମେତି ବ୍ୟଜନାତ୍ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମେତି ବ୍ୟଜନାତ୍। ଏଭଳି ଉପନିଷଦର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚକୋଶର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ବିଭାବର କୁହାଯାଇଛି, ଅର୍ଣ୍ଣରୁ ଆନନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ବିଭାବ, ଏକଥା ବରୁଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭୃଗୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ କାହାଣୀଟିର ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଉପନିଷଦୀୟ ଯେଉଁ କଥାଟିର ଉଲ୍ଲେଖ କରି ତାଙ୍କର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେ ମଣିଷ ଯଦି ସେଇ ଭୃଗୁଙ୍କ ପରି ଅଭିପ୍ସୁ ହୁଏ, ତାର ଆସ୍ପୃହା ଯଦି ଅପ୍ରତିହତ ହୁଏ, ତାର ଅନ୍ୱେଷଣ ଯଦି ସେ ଆହୁରି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଯଦି ବିଶ୍ୱବିଧାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଅଭିପ୍ରେତ ହେଇଛି ଯେ ମଣିଷ ତାର ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଣିଷ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହେବ ଏବଂ ମଣିଷ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଇକି ଉପନୀତ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇତିହାସର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମଣିଷ ଜାତିର ଇତିହାସର କିଭଳି ଭାବରେ ବିବର୍ତ୍ତନର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଆମ ଆଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଛନ୍ତି, ତାର ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକୁ। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷର ବିବର୍ତ୍ତନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକି ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଚାଲିଛି, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି କରିକି ମଣିଷ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯାହାକୁ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ୍ ଡିସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍, ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି। ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜୀବ, ତା ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷର ଭାବ ନିହିତ ହୋଇକି ରହିଛି, ସିଏ ତାକୁ କେଉଁଠି ରଖେଇ ଥୋଇ ଦେବନି। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ଅଟକି ଯିବ ନାହିଁ। ତା ଭିତରର ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ରହିଛି, ସେ ତାକୁ ଆଗକୁ 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 ଠେଲିବାରେ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ସେହି କ୍ରମରେ ମଣିଷ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇକି ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତା'ର ଅନ୍ୱେଷଣ ତ୍ରିବିଧ ଆଶୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଆଶୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ହେଉଛି ଯେଉଁ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ କ'ଣ ମେଟେରିଆଲ ସବଜେକ୍ଟିଭିଜମ୍। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଅଧିକତର ଅଂଶରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯାହା ସୂଚନା ଯେ ଗୋଟେ ମେଟେରିଆଲ ଫର୍ମୁଲା ବା ଗୋଟେ ଜଡ଼ଗତ ଜୀବନ ବିଧାନ ମଣିଷକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିକି ରଖୁଥିଲା। ଭୌତିକ ଜୀବନର ଯାନ୍ତ୍ରିକତା ପ୍ରତି ମଣିଷ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ତା'ର ଦାସ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସତେବା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ବୋଝ ତା ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ଏବଂ ଜୀବନର ଏଇ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଜଡ଼ଗତ ଜୀବନଟା ଯେ ସବୁକିଛି, ସେଇଟା ମଣିଷର ବିଚାରରେ ସେତେବେଳେ ରହିଥିଲା ଯେ ଜଡ଼ ହିଁ ସବୁକିଛି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଭୃଗୁ ଯେ ଅର୍ଣ୍ଣମ୍ ବ୍ରହ୍ମେତି, ଅନ୍ନ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ, ଏଇ ଜଡ଼ ହିଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ, କାରଣ ଜଡ଼ ହିଁ ତ ସତ୍ୟ। ଏଇ ଜଡ଼ ଭିତରୁ ସବୁ ଜାତ ହେଉଛି, ଏଇ ଜଡ଼ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇକି ରହିଛି ଜୀବନ ସବୁକିଛି ଏବଂ ପୁଣି ଜଡ଼ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଲୀନ ହୋଇଯାଉଛି। ଅତଏବ ଜଡ଼ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ଏଇ ଉପଲବ୍ଧିଟା ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ଯଦିଓ ଏଇଟା ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ରହିଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ କେଉଁ ଯୁଗରେ ଏହାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଅଧିକତର ଅଂଶରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଡ଼ଗତ ମେଟେରିଆଲିଜିମ୍ର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଘଟିଛି ବା ଜଡ଼ବାଦିତା ବା ଜଡ଼ବାଦ ତା'ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସବୁ ହେଇଛି। ଜଡ଼କୁ ସର୍ବଶେଷ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜଡ଼ ଭିନ୍ନ ଯେ ଆଉ କିଛି ଉଚ୍ଚତର ମହତ୍ତର ନାହିଁ। ମଣିଷ ଗୋଟେ ଦେହ ସର୍ବସ୍ୱ ଭାବନାର ସବୁବେଳେ କବଳିତ ହୋଇକି ରହିଛି, ଦେହ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି। ଏଇଟା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୋଟେ ମେଟେରିଆଲ ସବଜେକ୍ଟିଭିଜମ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇକି ମଣିଷ ଜାତି ଗତି କରିଛି ଏବଂ ଆହୁରି ଆଗକୁ କିନ୍ତୁ ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜଡ଼ଗତ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବୋଝ ମଣିଷ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହେଇଛି ବା ଆମେ କହିବା ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ତା ରହିଛି ସିଏ ଏଠି ତ ଅଟକି ପାରିବନି ନା, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ଅସହ୍ୟ ମନ ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ସୀମା ଭାଙ୍ଗିଛି ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ୟ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ସେଇଠି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାଣଗତ ସତ୍ୟ, ପ୍ରାଣଗତ ଆଶୟତା ବା ପ୍ରାଣ ପ୍ରଧାନ ଆଶୟଧର୍ମିତା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଠି ପ୍ରାଣବାଦ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତା ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟମାନଙ୍କର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ନିତ୍ସେଙ୍କର ୱିଲ୍ ଟୁ ବି ଆଉ ୱିଲ୍ ଟୁ ପାୱାର, ୱିଲ୍ ଟୁ ବି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚି ରହିବ ମଣିଷ, ଆପେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପର ନା।
जोटा आम ओडिया रही जेकोसी प्रकार कले बले कौशले मु बंची रही एवं आ गोटे विल टू पावर एवं शक्ति आहरण करी से खाली जीवी जीवन यथा कथा बंची भी नहीं बा जनतार प्रकार बंची भी नहीं मु शक्तिशाली हेबी बलशाली हेबी एटी अन्य को ग्रास करी अन्य को मो निजर करगत करने को चेष्टा करी निजक एक्सपांड करार जो प्रवृत्ति ये हूँ प्राण प्रवृत्ति प्राण पोजेस करने को चाहे एक्सपांड करने को चाहे एवं सी तार उपभोग सर्वस्व गोटे जीवन बंचा चाहे ये जो प्राणवाद बा भाइटालिज्म तार संप्रसारण घटी तापर से 19 शताब्दी ये घटना घटी एवं तार परिणाम आम जानू जे दुईटी विश्वयुद्ध संगठित होती से 19 शताब्दी एवं श्रीअरविंदर जो सुंदर भाषा जे ये दीटा जाक ये जड़वाद एवं प्राणवाद जड़गत आशयता एवं प्राणर जो आशयता ये दीटा जाक सलासुतरा करी दुईटी जाक परस्पर सहयोगी हो एमिति गोटे विश्वयुद्धर जुई जाली गोटे भयंकर अग्नि प्रज्वलित करिसेंती एवं दुई जन जाक से अग्नि रे झास देकी निजको निशेष करिसेंती एवं ता परे परे प्राणवाद परे परे जड़वाद गला प्राणवाद गला एवं ता परे परे धीरे धीरे ये जो गोटे मनोगत आशय धर्मिता आड़ को धीरे धीरे समाज अग्रसर होती अवश्य प्राण विषय श्रीअरविंद आउ टिके सेठी सूचना देइछंती जे प्राण होची जड़ भली देह भली प्राण भी गोटे साधन गोटे मीन्स एटा जीवनर अंतिम लक्ष्य नुहे लाइफ इज ए पावर बा लाइफ पावर इज एन इन्स्ट्रुमेंट आउ से परम चिद्गतता जहाँ रही जो स्पिरिट बोले आम जहाँ को कहूँ से महान चिन्मय सत्ता सी ये जड़ातीत साधन सकल कर्म उद्यमर मूलभित्ति रूपे प्राण को से हुए तो ग्रहण करी किंतु प्राण सबकि नुहे प्राणशक्ति को छाड़ी निजर सीमा गुड़ी को डेई आउ किछि जे रही से कथा अनेक समय से प्राणवादी जीवन बंचुवा व्यक्ति जानीपारे श्रीअरविंद कहते जमी गोटे इंजिन गोटे बाष्प चालित इंजिन तार ड्राइवर हुए तो ना इंजिनटा कुआड़ बोली कुआड़ माड़ी जाऊँगी ड्राइवर सीना ताको परिचालिका शक्ति है चलैब तेणु कुआड़े प्राणवाद जीव कौ ध्वंस अभिमुखे मनीष समाज को मनीष सभ्यता को नहीं जीव तार किसी इयत्ता ना ठीक ठिकाना ना ताको आउ भी कहते हुए तो चालक अच्छी किंतु ये प्राणशक्ति एत प्रबल बा यांत्रिक शक्ति एत प्रबल जे सी ताको भृत्य करके रखी ताको कबलित करके रखी सेठी चालक बिचरा असहाय रही तेणु यदि यह ही घटे तेबे तार परिणाम हूँ गोटे दैत्य टाइटानिज्म गोटे दैत्यता एवं विपुल ध्वंस आड़ को तो मनीष समाज को नहीं जीव से नहीं जाइथिला भी किंतु मनीष तो अटकी रही कारण ता भितर एभली किसी सत्ता रही जहाँ आम कहले एभली एक दिव्य असंतोष रही जी कि ताकू ये प्राणगत आशय धर्मिता भितर बांधि रखिपारनि ये सीमा को मनीष डेची एवं तापर पर आसिक पहुँची सी जो मनोगत मेंटल आउ साइकिक सब्जेक्टिविज्म गोटे मनोगत एपरिक एक चैत्य आशयगतता पाखे मनीष पहुँची एवं प्राणवाद तक बाट छाड़ी देछि धीरे धीरे एवं यही प्रकार गोटे उच्चतर विचार सृष्टि होती से मनीष खाली देह प्राण सर्वस्व सत्ताटे नुहे मनीषर देह अच्छी प्राणटी अच्छी सत किंतु ता भीतर आउ एक उच्चतर सत्ता रही सी हूँ तार मन एभली कि मन पाखे भी धारणा बा आमर विचार अटिकी ना जे ये मनीष भितर आउ भी गोटे सत्ता रही तार भी आघ्राण मनीष करि सी हूँ ता भीतर सोल तेणु द आइडिया ऑफ मैन एज ए सोल बा आत्मा रूपे मनुष्यर जो कल्पना यहाँ धीरे धीरे जन्म नहीं आउ यही उच्चतर कल्पना उपलब्धि करे जे बुद्धि साहाय्य केवल भौतिक नैपुण्य जो बौद्धिक उन्नति मटेरियल एफिशिएंसी बा तुच्छा प्राणिक प्रवृत्तिर परितर्पण ये जीवनर सबकि नुहे
ମନୁଷ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ଏହାଦ୍ୱାରା ଘଟିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମନ ପ୍ରାଣର ଅନ୍ତରାଳରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ନିହିତ ହୋଇକି ରହିଛି, ଆଉ ଏକ ସତ୍ତା ନିହିତ ହୋଇକି ରହିଛି, ସିଏ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତାର ଅନ୍ୱେଷଣ ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ ବଳାଏ। ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନସମୂହ ଏଭଳି ଏକ ବିକାଶ ବା ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରନ୍ତିନି ବା ଭାବି ବି ପାରନ୍ତିନି, ଅବଧାରଣା କରିପାରନ୍ତିନି ଯେ ସତକୁ ସତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘଟିବ। ଏଭଳି କିଛି ମଣିଷ ଭିତରେ ଆତ୍ମାଟିଏ ରହିଛି, ମନଟିଏ ରହିଛି ଏବଂ ମଣିଷ ଜୀବନର ଏତେ ଏତେ ବିପୁଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛି। ସାଧାରଣ ମନ ଏହାକୁ ସହଜରେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରେନି, ଗ୍ରହଣ କରିପାରେନି। ହୁଏତ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୋଗାମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ଥାଆନ୍ତି, ଚିନ୍ତାନାୟକ ମନୀଷୀମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଥାଆନ୍ତି, କବି କଳାକାରମାନେ, ସେମାନେ ହୁଏତ ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତର ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସେ ଯୁଗର ଇଙ୍ଗିତ ଟିକେ ଟିକେ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଖରେ ତାର କୌଣସି ଆଭାସ ପହଞ୍ଚେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ବିଚାର, ତାର ଉଦ୍ୟମ, ତାର ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଯାବତୀୟ ଧାରଣା ଯଦି ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଯାଏ, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ଏ ସମୂହ ମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ, ସମୂହ ମନକୁ ଅଧିକାର କରେ, ତାହେଲେ ଯାଇ ମଣିଷ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଭୂମିରେ ଗୋଟେ ବିପୁଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂଘଟିତ ହେବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଥିବ, ମଣିଷର ସମୂହ ମନକୁ ଯଦି ସେ ତାର ଆବୃତ କରି ନପାରିବା, ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ନପାରିବ ବା ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ନପାରିବ, ତାହେଲେ ଏ ବିପୁଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ତ ଆଶାବାଦୀ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ରଚନାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଶାବାଦ ଆମେ ଦେଖୁ। ତେଣୁ ମଣିଷର ନିୟତି ବିଷୟରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶାବାଦୀ ଏବଂ ମଣିଷ କଦାପି ଏଠି ଅଟକି ଯିବ ନାହିଁ। ମଣିଷର ସମୂହ ମନର ଅବଶ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ହେବ, ଖାଲି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସମୂହ ଜୀବନର କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଡିଭିନାଇଜେସନ୍ ହେବ। ଏଥିରେ ସେ ଯେଉଁ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଅବଶ୍ୟ ଏଠି ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯଦି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ମଣିଷର ସମୂହ ମନରେ ଏଇ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଗୋଟେ ବା ଦିକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ତାକୁ କହିବା, ଗୋଟେ ଟର୍ନ ଆସେ, ତାକୁ ଅଧିକାର କରେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନରେ ସଂଗଠିତ ହେବ। ଏବଂ ସେଇଟା ମଣିଷର ବିଜ୍ଞାନ, ଯେଭଳି ଆଗରୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ମଣିଷର ବିଜ୍ଞାନ, କଳା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ବିବିଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଯେଉଁ ନୂତନ ସିଦ୍ଧିଟା ଉପଲବ୍ଧି ହେବ। ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ତ୍ରିବିଧ ଆଶୟଗତତା ଦେଇକି ଜଡ଼ରୁ ଚିଦ୍ଗତତା ଆଡ଼କୁ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାଟା ଚାଲିଛି। ମଣିଷ ଜଡ଼କୁ ପ୍ରଥମେ ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲି ଭାବିଛି, ତାପରେ ପ୍ରାଣର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛି, ପ୍ରାଣର ପରିତର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ପ୍ରାଣକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ପ୍ରାଣକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି, ପ୍ରାଣକୁ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ରିଏଲିଟି ବୋଲି ଭାବିଛି। ତାପରେ ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସୁଛି, ତାପରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବି ଚୈତ୍ୟର ଇଙ୍ଗିତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି ବା ସେ ମନରୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚୈତ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ ଅଭିସାରୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମଣିଷର ଏଇ ଯେଉଁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଯାତ୍ରା, ସେଇ ଯାତ୍ରାରେ ଯେ ମଣିଷର ମନର ବିକାଶ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ମଣିଷ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ବିଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ନ ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ଯଦି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାବଚ୍ଛ ତା ଚୈତ୍ୟ ଜାଗରଣ ନ ଘଟିଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଯଦି ଅବହେଳା କରାଯାଏ, ତେବେ ମଣିଷ ଜାତି ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ମଣିଷକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରକୁ ଉଠାଇ ନେବାକୁ ଅତୀତରେ ଯେତେ ଯେତେ ପ୍ରୟାସ ହେଇଛି, ଧର୍ମୀୟ ପ୍ରୟାସ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରୟାସ ଘଟିଛି, ତାହା ସବୁ କିଛି ବିଫଳତାରେ ହିଁ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହେବ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାଷାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଏଭଳି ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ମଣିଷ ଜାତିକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଲାକୁନା ବା କେଉଁଠି ଅସୁବିଧାଟି ରହିଛି ସେ କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫେଲ୍ୟୁର ଅଫ୍ ଦ ପାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟସ୍ ଟୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜ୍ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ଏଣ୍ଡେଭର୍ଡ ଟୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜ୍ ଆଟ୍ ୱାନ୍ସ ଦ ମେଟେରିଆଲ ମ୍ୟାନ୍। ଗୋଟେ ଜଡ଼ଗତ ସ୍ତରରେ ମଣିଷ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଜଡ଼ଗତ ଜୀବନ ଯେଉଁଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଯୋଗରେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତ୍ରିବିଧ ଜୀବନ, ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରର ଜୀବନଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜଡ଼ଗତ ଜୀବନ ବା ଦେହଗତ ଜୀବନ, ବଡିଲି ଲାଇଫ୍। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯଦି ଗୋଟେ ମେଟେରିଆଲି
बा गोटे जड़गत स्तर में मन प्राण स्तर में रही ताकू हठात तार मन स्तर को न आनी तार मनर विकास न घटेगी ताकू गोटे मेंटाल बीइंग रे परिणत न करी हठात चेष्टा करा जाइछि से मटेरियल मैन को बा से भाइटल मैन को सीधा सड़क आध्यात्मिक स्तर को उत्तोलित करनेबा पाई। तेणु दिस वाज वन प्रिंसिपल रीजन ऑफ द फेल्यूर ऑफ द पास्ट अटेम्प्ट्स टू स्पिरिचुअलाइज मैनकाइंड दैट दे endeavored टू स्पिरिचुअलाइज एट वंस द मटेरियल मैन बाय ए सॉर्ट ऑफ रैपिड मिराकल। भाविले खूब शीघ्र गोटे मिराकल तद्वारा घटिबो जे मनीष जातिर गोटे परिवर्तन हो। एंड दो दैट कैन बी डन द मिराकल इज नॉट लाइकली टू बी एन एंड्यूरिंग कैरेक्टर इफ इट overleaps the stages of his ascent and leaves the intervening levels untrodden and therefore unmastered। श्री अरविंद तापर सूचना देउछंती जे हाँ हो पारे गोटे आध्यात्मिक जागरण आध्यात्मिक उत्तोलन संभव हो पारे मनीष समूह क्षेत्र में किसी परिमाण हो किंतु ता स्थायी हम ना किछि दिन पर पुणी ता भुशुड़ी पड़ पुणी से तल स्तर को तार जो मूल जो स्तर में थिला से स्तर को सी खसी पड़ार संभावना रही कहीं ना सी कौन कर ओभरलिप कर जो स्टेज दे तार विकास हवा कथा गोटे स्टेज को डेई पड़ी सी बा से ताकू डियाई पकईबार जो प्रचेषा धर्म माने अन्य उद्यम सब आध्यात्मिक उद्यम सब कर तारी परिणाम स्वरूप सी कौन करुच्ची जे से इंटरवेनिंग लेवल जो रहा मध्यवर्ती स्तर रहा ताकू सी मोटे जाई नहीं बा ताकू तापर प्रभुत्व हासिल करी नहीं से स्तर भीतर दे गति करी से तार शक्ति आहरण करी नहीं तेणु ताको सीधा सड़क जदि ऊपर को नियाजिबो तेबे से पुणी तल को खसी पड़ से कथा श्री अरविंद सूचना देइछंती एवं तापरे से उल्लेख करछंती जदि मनीष स्पिरिचुअलाइज्ड हबो आध्यात्मिक हबो ताहले इट मस्ट फास्ट इन द मास सीज टू बी द मटेरियल और भाइटल मैन। तेणु समूह स्तर में सी जो गोटे जड़वादी मनीष होगी रही गोटे मटेरियल मैन खाली जड़ सर्वस्व जीवन केमी खाइबी पीबी बंचीबी धन कमेबी आउ उपभोग करी जीवन को आराम रे बितेबी आउ किसी उच्चतर चिंता जीवन में ना यदि यही स्तर में मनीष रहे कल भाइटल मैन बा गोटे मटेरियल मैन होगी रहे ताहले मनीष समाजर आध्यात्मिक परिवर्तन संभव नुहे। तेणु इफ मैनकाइंड इज टू बी स्पिरिचुअलाइज्ड इट मस्ट फास्ट इन द मास सीज टू बी मटेरियल आ मटेरियल है किसी रहिबो नाही बा जड़ मनीष होइकी प्राणिक मनीष होइकी से रहिबो नाही एंड बिकम द साइकिक एंड द ट्रू मेंटल बीइंग ताको से चैत्य स्तर को उठिबा को पड़िबो गोटे ट्रू मेंटल बीइंग से मनोमय सत्ता ता भितर विकसित हम से मनोमय जीव प्रकृत में मनीष जदिओ आम समस्ते मनीष आमर मनटीए रही तथापि गोटे मनोमय जीवन एपर्यंत आम परिणत होइनु। तेणु मनर विकास जदि संभव न हुए एवं ताकू ओभरलिप करके डेईकी आध्यात्मिक सीधा सड़क शिखर में पहुँचने की चेष्टा करे तेबे ता निश्चित भाव में विफल हो। चित्त भाई जिते आम मातृबल आलोचना करते मानव जोग चक्र ग्रंथ तथा आम श्रम शिविर जो शेष 5टी अध्याय आलोचना कराए यार पर बहुत से गुरुत्व दिखती जे आम यहाँ को केमी डेई जाऊँ तेणु आमको मनर विकास करा पड़े मनर अनुशीलन करा पड़ो आमको डायलॉग करने पड़ो आलोचना करा पड़ो एवं मनर जो सामर्थ्य माँ जो भाव शिक्षा बही उल्लेख करिसेंती से जो 5टी सामर्थ्य से सामर्थ्यर अभिवृद्धि घटेले जाइए सी सहायक हम सी बाट छाड़देव ये एज अफ जो आमर जो बुद्धिर जुग बुद्धिगार से सीमा कथा श्री अरविंद उल्लेख कर रिजन एभली भाव में कौन प्रशिक्षित हम विकसित हम सी बाट छाड़देव ऑटोमेटिक ना बापा तू जो अन्वेषण बाहरीचु मुझे पारे मु किंतु तोते बाट छाड़ी दूँ जा आहरी आग को मत डेईकी आहरी आग को चली जा। तेणु बुद्धि ये भाव नमनीय हम बुद्धि अटकई रखनी तेणु यही कथाटी संभव हम श्री अरविंद तार उल्लेख कर मनुष्य सभ्यतार चक्र जे यही गतिरेखा को अनुसरण करी चली से कथा श्री अरविंद जो इतिहासर आलोचना करिसेंती संक्षेप से स्पष्ट हुए जे एक दृढ़मूल
भौतिक विज्ञान ए सॉलिड फिजिकल नॉलेज एक दृढ़मूल भौतिक विज्ञान माध्यम से ज्ञान से स्तर को क्रमोत्तोलित हो जड़ और चिद्गतता मध्य थिबा नाना सोपान दे ऊर्ध्व को गति करिबारे लागिछि। जड़ आउ उपरे जो रही चिन्मय बा परम चिद्गतता तार जेते जेते सोपान आमे देखिबा मनीष सभ्यतार ये जो चक्रटी चली सी बा जो विवर्तन जो विकासर पर्याय से यही पर्याय देकी गति करिबारे लागिछि। प्रथम स्तर रे गोटे भौतिक ज्ञान फिजिकल नॉलेज उपर गोटे सॉलिड नॉलेज मनीष पाइछि एवं जड़ को से विचार करिछि सत्य बोली एवं आधुनिक समय रे मनीषर मन वृद्धि अन्न को ब्रह्म बोली विचार करिछि। मैटर एज इटर्नाल बा मैटर एज ब्रह्मन। द्वितीय पर्याय प्रभूत प्राण शक्तिर से विकास घटाई प्राण को मूल सत्य बोली धारणा करिछि एवं प्राणो ब्रह्मर उपलब्धि करिछि। पुणी आउ एक पाहाच उत्तीर्ण होई से तृतीय पर्याय रे जो उपरिभागस्थ मन सरफेस माइंड ठारू भिन्न आ गोटे जो अंतर्मन रही गोटे इनर माइंड रही ताको आविष्कार करिछि एवं मनोब्रह्मर उपलब्धि हासिल करिबार लागिछि। सरी नहीं विषय कार्यक्रम एवं आउ यही जो आशयधर्मी अन्वेषण आ गतिधारा चली मनुष्य जातिर आशय प्रदान युग बा सब्जेक्टिव एज तार परवर्ती सोपान अभिमुखे अग्रसर होबार संकेत दे जाउछि। सब्जेक्टिव एज परे परे आसुछि से जो आध्यात्मिक युग। तेणु यही तीनोटी आशय प्रधान युग क्रमशः से आध्यात्मिकता आड़े को पाद बढ़ाइबारे लागिछन्ति। किंतु तापर स्वानंद सूचना देइछन्ति जे यही जो दुस्साहसिक अभियात्रा अभियान ये अनेक एतिरे रही विपद अनेक अनिश्चितता भी रही एवं श्रीअरविंद जदिव आशावादी किंतु आमको सब बेले दुईटर अवतारणा करिसेंति आम आगे जे आमे जेमती चूज करिबा से दृष्टि से कहते हुए तो इट मे वांडर लॉन्ग बिफोर इट फाइंड्स इटसेल्फ और मे नॉट फाइंड इटसेल्फ। हुए तो से आध्यात्मिक जुगरे पहुँचा पाई यही जो अन्वेषण चली जो आशयधर्मी अन्वेषण मनीषर चली सी हुए तो से जुगरे पहुँचा दीर्घ दिन तक लग जापे चारिआडे खाली घूरी बुलूथब बहुत समय लग जापे किंबा एमती भी हो पारे। आ गोटे आशंका श्रीअरविंद प्रकाश करिसेंति जे हुए तो मनीष समाज जदि प्रस्तुत न हुए आध्यात्मिकता को स्वीकार न करे परिवर्तन हवा को अमंग हुए अराजी हुए ताले हुए तो से स्तर को जीव नहीं पुणी से पुराणा तार जो चक्र रही से तारी पुनरावृत्ति भितर से पड़ीज ये आशंका भी रही। किंतु श्रीअरविंद केवे भी आशंका टे आम आगे उपस्थापित करिसेंति सत किंतु सी सब बेले जो गभीर आशावादी जीवन को नहीं मनीष को नहीं जे आमे कदापि एठी अटकिबा नहीं बा मनीष समाज कदापि एठी अटकी जीव नहीं एवं मनुष्यर जो युगचक्र तार तृतीय सोपान अर्थात जो मनोमय आशयगतता बा मेंटाल सब्जेक्टिविज्म देके गति करुछि जदि यही पर्याय रे आमे दृढ़ होई परिबा जे मन सबुकिछि नुहे एवं मन आत्मार एक गौण सामर्थ्य मात्र नो मोर देन ए सेकेंडरी पावर ऑफ द स्पिरिट्स वर्किंग यही धारणाटा आम भीतर बलवत्तर हवा दरकार जे हाँ जे मनीष हुए तो श्रेष्ठ जीव हो पारे एजावत जो सृष्टि होती विवर्तन धारा किंतु मनीषर मन चूड़ांत शिखर नुहे मनीष चेतनार सर्वोच्च भूमि केबे होई न पारे। तेणु यही दृढ़ विश्वास प्रथम आसवा दरकार गोटे मनीषर समूह मन क्षेत्र में आम तो व्यक्तिगत भाव में आम भीतर यही विश्वासटा आसीपे किंतु यही विश्वास गोटे दृढ़ भाव में से समूह मन को ग्रास कर समस्तंकर मन विचार करेंगे ना प्रकृत में ये मन सबकि आम जीवन नुहे ये आम भीतर आउ एक शक्ति रही जे कि आम भीतर आत्मा तार ये गोटे गौण सामर्थ्य जमी देह तार गोटे सामर्थ्य प्राण गोटे सामर्थ्य सेमती मन तार गोटे सामर्थ्य
ଏବଂ ସେଇ ପରମ ଚିଦ୍ଗତତା ହିଁ ପରମ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ, ସେ ହିଁ ସତ୍ୟ। ଆମେ ଯଦି ଅୟମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିପାରିବା ଯେ ଏଇ ଆତ୍ମା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, ହଁ ଦେହ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଅନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମ, ପ୍ରାଣ ବ୍ରହ୍ମ, ମନ ବ୍ରହ୍ମ, କିନ୍ତୁ ତାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆତ୍ମା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଅୟମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା, ତେବେ ଯାଇକି ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ ରହସ୍ୟଟି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁଗରେ ଯାଇକି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାନବ ସମାଜର ଅଭିମୁଖେ ଆମେ ସେତିକି ବେଳେ ଯାଇକି ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବା। ଆମେ ଏଠାରେ ସତତ ସ୍ମରଣ ରଖିବା, ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାଜ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ତିନୋଟି ମର୍ମ ସତ୍ୟରୁ ତାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରେ। ତିନୋଟି ମର୍ମ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସତ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ବୃହତ୍ ସମୂହ ଲାଗି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ କେତେଟା ଶବ୍ଦ ହୋଇକି ରହିଛି ବା କେତୋଟି ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇକି ରହିଛି। ସେ ଯେ ସତକୁ ସତ ଜୀବନର ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ, ଏକଥା ସହଜରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ମନ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବନି ବା ମଣିଷର ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ମନ ଏକଥାକୁ ବିଚାର ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇକି ଏଇଟା ରହିଛି। ଅଥଚ ସେହି ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ ମୋଟେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ କ'ଣ ସେହି ତିନୋଟି ସତ୍ୟ ଯେଉଁଥିରୁ ତାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁଗର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ମଣିଷର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସେହି ଅଭିମୁଖେ ପରିଚାଳିତ ହେବ ନା? ସେହି ତିନୋଟି ସତ୍ୟ ହେଲେ ଗଡ୍, ଫ୍ରିଡମ୍ ଏବଂ ୟୁନିଟି, ଈଶ୍ୱର, ମୁକ୍ତି ଆଉ ଏକତ୍ୱ। ତାପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଏ ତିନୋଟି କଥା ନୁହେଁ, ଏ ସତ୍ୟର ତିନୋଟି ବିଭାଗ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମୂଳତଃ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି ନ କଲେ ଜଣେ ଯଥାର୍ଥ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ଯଥାର୍ଥ ଏକତ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି ତା ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ। ଅସଲ ମୁକ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ ବା ଅସଲ ଏକତ୍ୱ ଆସିବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ନ କରିଛି। ତାପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି କିପରି ଜଣେ କରିବ ବା ଏ ସମାଜରେ କିଭଳି ତା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ ମଣିଷ ଯେତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ, ତାଙ୍କୁ ଧରି ରଖିପାରିବ, ପୋଜେସ୍ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିବ ମଣିଷ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସେ ଅସଲ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଏକତ୍ୱରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ମଣିଷ ନିଜ ଭିତରେ ବା ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ତେବେ ଯାଇକି ଯଥାର୍ଥ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ଯଥାର୍ଥ ଏକତ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି ତା ଜୀବନରେ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ସେଇ ମାନବ ଯୁଗ ଚକ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବା ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉକ୍ତି, ତାକୁ ଏଠି କ'ଣ କରିବା, ଯେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ ମୁଁ କରିପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଟିକିଏ ଦୀର୍ଘ ଅଳ୍ପ ତାକୁ ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିପାରିବି। ଯେ when man is able to see God and possess him, then he will know a real freedom and arrive at real unity, never otherwise, ନାନ୍ୟ ପନ୍ଥା, ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ କିଛି। And God is only waiting to be known, while man seeks for him everywhere and creates images of the divine, but all the while truly finds, effectively erects and worships images only of his own mind ego and life ego. When this ego pivot is abandoned and this ego hunt ceases, then man gets his first chance of achieving spirituality in his inner and outer life. ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଏବଂ ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ସେ ବି ବ୍ୟାକୁଳ ଆମ ପାଖରେ ଧରା ଦେବା ପାଇଁ। ସିଏ ବି ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ତାଙ୍କର ବି ଏଇଟା ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ସେ ଅପେକ୍ଷାରତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବା ସେ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କର ନାନା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ି ଦେଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାରେ ଲାଗିଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ଯେଉଁ ଇମେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ ଯେତେ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ମନର ପ୍ରତିରୂପ।
आमर मनोगत तथा प्राणगत अहं प्रतिरूप माइंड इगो आउ लाइफ इगो आम इगो को लेकिन आम से रत्न सिंहासन में बसई दे ताकू ही पूजा करिबारे लागिछु एवं जेपर्यंत ये अहं केन्द्रिकता ताकू आम न छाड़ीचु बा जो अहंर अनुधावन चली आम जीवन में ये जेपर्यंत बंद न होईछि मनीष प्रकृत में तार आध्यात्मिक स्तर में पहुँची पार ना तार जो प्रथम सुजोग रही आध्यात्मिकता प्रवेश करने तार अंतर एवं बाह्य जीवन में एक केवे भी संभव हम ना मनीष चारिआडे खोजुछि अथच सी केवल निजर अहंकार को ही खोजुछि ईश्वर का नाम रे आउ निज भितर जे ईश्वर अवस्थित से कथा टी मनीष भूली जाए मन पड़ू जे संत कबीर गोटे भजन रही जे मो को कहाँ ढूंढ रे बंदे मैं तो तेरे पास में ना तीरथ में ना मूरत में ना में एकांत निवास में ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में मैं तो तेरे पास में ये कबीर गोटे भजन जे कुआड़े तू खोजुछु ना कुआड़े सी कहते भगवान कहते जे तू कुआड़े मत कुआड़े कुआड़े खोजुछु तू मत मु तो पाखरे अच्छी ना तीर्थरे मु अच्छी ना मूर्ति भितर अच्छी ना एकांत निवास रे को निकांचन जंगल रे तपस्या कले मु सेठी अच्छी ना मंदिर रे अच्छी ना मस्जिद रे अच्छी ना काशी रे ना कैलाश रे अच्छी मु तो पाखरे अच्छी तू कुआड़े मत इे सियाड़े धंदी होचु खोजी होचु स्वरंत अविकल से कथाटी कहते तेणु आम जहाँ को खोजुछु ईश्वर को खोजु खोजु आम अहंर अनुधावन कर लगिछु गोटे अहंकेन्द्रिक जीवन यापन करुचु अहं को छाड़ी पारुनु भगवान ना भी ये अहं गुड़ा लड़ा लड़ी होती संप्रदाय गढ़ गोटे आध्यात्मिक सत्य को लेकिन गोटे धर्मीय संप्रदाय गढ़ी दौरान एवं संप्रदाय संप्रदाय भितर नाना विद्वेष नाना कंदल युद्ध रक्तपात ये सब संगठित होची ये कौन भगवान एक सब कर भगवान को जे तांकर पथर संधान करुच्ची तांकर जे अनुगमन करुच्ची जे भगवान को भल पाए सी कौन एक करें कि तेणु आम केवल आमर अहंग्र ही परिचर्या करुचु भगवान का नाम रे किंतु एक आध्यात्म प्रेरित समाज तार आध्यात्म अनुसिक्त व्यक्ति परी कदापि अहं को नहीं बंचब ना ताहा अध्यात्म को लेकिन बंचब एक सामूहिक अहं रूपे नुहे मात्र एक समूह आत्मा रूप से बंचब गोटे कलेक्टिव इगो भाव में नुहे से गोटे समूह आत्मा भाव में जीवन बंचब सुतरां अहं कबल मुक्ति ही आमर हूँ प्रधान काम्य दिस फ्रीडम फ्रॉम द इगोइस्टिक स्टैंड पॉइंट वुड बी इट्स फर्स्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स तेणु यही जुगर जो आध्यात्म जुग आसब तार जो परिवेश कथा श्रीअरविंद वर्णना करुँच भाई भौणी मैंने ये आम सचेतन रहा जे प्रथम कथाटी हूँ जे अहं केन्द्रिकता आम भर लोप पाइब अहंगत जीवन आम बंचार जमी माँ कहते कौटे जो नोट्स ऑन द वे ये अति गुरुत्वपूर्ण समय मु तुम समस्त को कहूँ इगोर कथा शुण ना इगो स्थान रे डिवाइन कॉन्शियसनेस दिव्य चेतना को स्थानापन्न कर कहना से मामूर बेसी से कथाटी स्मरण रही तेणु अहं स्थान रे से दिव्य चेतना को स्थानापन्न आम करवा द्वारा जाई कथाटी संभव हम आउ निज मध्य ईश्वर को आविष्कार करार जो प्रयासटी आम करवा मो भितर से अच्छा तेणु मो भितर मुझे आविष्कार करी एवं तारी परिणाम स्वरूप मोर अहं से दिव्य चेतना धीरे धीरे विलीन हो कहवा हुए तार अहंर रूपांतर ही घटव अहं आउ से रही सी तार दिव्य मूल तत्व रूपांतरित हो भितरे भी सी अच्छा आम भितर रही आम बाहर भी रही सबुठी तो परिपूर्ण होकर रही एवं ईश्वर साम्राज्य आमरी भितर ही अवस्थित इट इज द किंगडम ऑफ गॉड विद इन द रिजल्ट ऑफ द फाइंडिंग गॉड नॉट इन ए डिस्टेंट हेवन बट विद इन आवर सेल्स तेणु ईश्वर आमरी भितर अच्छा राजत्व आमरी भितर राज्य आमरी भितर तेणु कौ सुदूर स्वर्गर आम खोजा जाना ये मोर भितर तांकर परिप्रकाश हम मो जीवन से अधीश्वर होगी विराजित हेबे सुतरां आध्यात्मिक समाज
तार मूल लक्ष्य है प्रत्येक मनुष्य भितर ये दिव्य आत्मार उद्घाटन, तार आविष्कार, तार अभिव्यक्ति, से समाजर शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, नैतिकता, कला, आर्थिक दिग, अर्थनीति बा राजनीतिक व्यवस्था, ये सबुथिरे यही लक्ष्यटी प्रतिष्ठित हे, प्रतिफलित हे, परिस्फुट हे। प्रत्येकर लक्ष्य हे से दिव्य आत्मा को आविष्कार करवा। तापर स्वयं गोटी गोटी करके तालिका देला भाया से आलोचना कर शिक्षार कौन लक्ष्य हे, विज्ञान कौन लक्ष्य हे, नैतिकतार कौन लक्ष्य, से जो आध्यात्मिक समाज आसो यही लक्षण आम ताको चिन्ह पारिबा। शिक्षार लक्ष्य से हम नॉट मियरली वर्ल्ड एफिशिएंसी बट दिस सेल्फ डेवलपिंग एंड सेल्फ फाइंडिंग। केवल गोटे पार्थिव सफल जहाँ माँ कहते एजुकेशन लक्ष्य से नुहे। द एम ऑफ एजुकेशन इज नॉट टू प्रिपेयर ए मैन टू सक्सीड इन लाइफ एंड सोसाइटी। जीवन रे समाज रे सी गोटे सफल जीवन बंचब, शिक्षार यहीटा उद्देश्य नुहे। ये जहाँ श्रीअरविंद जो भाव में भाषा उल्लेख कर गोटे वर्ल्ड एफिशिएंसी जगत रे गोटे संपन्न जीवन बंचापी जो एफिशिएंसी दरकार, जो दक्षता दरकार, केवल तार अन्वेषण शिक्षार लक्ष्य होकर रही, बट सेल्फ डेवलपिंग निजक विकसित आत्मविकास तार लक्ष्य होकर रही। सेल्फ फाइंडिंग आत्म आविष्कार निजक जाना ताही शिक्षार लक्ष्य होकर रही। इट वुड इम्ब्रेस ऑल नॉलेज इन इट्स स्कोप। सी सकल ज्ञान को ता भितर प्रश्रय देव, ताको आलिंगन कर। उपनिषद जो भाव में वर्णना कर उभय विद्या एवं अविद्या ये सबको से एम्ब्रेस कर भितर तार परिशिक्षार परिसर भीतर भुक्त होकर उभय जगतर विद्या, जागतिक विद्या जहाँ को अविद्या बोली कहुई। जागतिक विद्या श्रीअरविंद तार व्याख्या कर कॉन्शियसनेस ऑफ मल्टीप्लिसिटी, सेटा को अविद्या। उपनिषद जो अविद्या कहुए विद्यार विपरीत से नुहे, कॉन्शियसनेस ऑफ मल्टीप्लिसिटी। ये सारा संसार जे अनेक वैचित्र्य विभिन्नता विविधता भितर भगवान बा से एक ही सत्य निजक अभिव्यक्त करिछि। यही सचेतनता यही उपलब्धि ताही होछि विद्या। आउ ये जागतिक सत्य वैचित्र्य को ताकू जानिबा सेटा होछि अविद्या। अर्थात जगत संपर्क सचेतनता हवा, मल्टीप्लिसिटी विषय सचेतन हवा ताहा होछि अविद्या। आउ जे से एकत्व ये सबू एते एते विविधता थिबा सत्वे ताकू जे गुंथिकी रखिछि, प्रत्येक भितर जो अंतर्निहित सत्य रही से सत्य को उपलब्धि करवा ताही होछि विद्या। तेणु उभय विद्या सकल ज्ञान तार अंतर्भुक्त होकर रहिबो। आउ विज्ञान विज्ञान एवं कौन कर जगत प्रकृति को जानवा को चेष्टा चलैछि, किंतु से से निजक सीमाबद्ध रखिबनी। एपर्यंत जगत एवं प्रकृतिर अन्वेषण करी जड़र रहस्य को उद्घाटन करी सी जो जीवन को जो संपन्नता आनी देछि, जहाँ जहाँ सब बौद्धिक विकास सब घटी समाजर समृद्धि साधन करिछि विज्ञान। केते केते उपकरण अति अद्भुत अद्भुत उपकरण से मनीष समाज को देछि मनीषर श्रम लाघव करिया पई, किंतु सेतिक भितर विज्ञान आ सीमाबद्ध निजक करके रखिब नहीं। सकल वस्तु मध्य सकल आवरण भितर सकल आवरण तले सबु वस्तुर अंतराल थिबा चिन्मय सत्ता को सी जानिबा को चाहिए। विज्ञान आहुरी अग्रसर हम यही अटक ना। या पछरे कौन रही एक आवरण, एक मास्क, एक मुखा, ये आवरण तले जो सत्य रही से सत्यर अन्वेषण करने विज्ञान। आउ नैतिकता नैतिकता गुड़ाए सामाजिक विधि विधान नियम तार भितर मनीष को नियंत्रण बा श्रृंखलित करने को चेष्टा करनी। मनीष समाज विभिन्न विधि विधान सब रही यही नियम मानव से नियम मानव इत्यादि सब रही से नियम भितर से आउ मनीष को बांधि देव चेष्टा करिबो नहीं। टू डेभलप द डिवाइन नेचर इन द ह्यूमन बीइंग मनीष भितर जो तार दिव्य प्रकृति रही से दिव्य प्रकृति केवल ता भितर विकसित हम। नैतिकतार ताहा ही हेब उद्देश्य। जे कलार लक्ष्य कौन हो? आध्यात्मिक समाज रे कला केवल अंतर्जगत बा बहिर्जगतर प्रतिरूप गुड़ी को आंकी थोईदेव ना, यहीटा तार एकमात्र उद्देश्य एक रही जे से सबूर अपियरेन्स बा बहि प्रतिभास पश्चात जो सत्य रही जो ट्रुथ ब्यूटी रही प्रत्येक वस्तु पश्चात से परम दिव्य सत्य
ଏବଂ ପରମ ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି କଳା ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବ, ତାକୁ ଫୁଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଖାଲି କ'ଣ ଏ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁର ୟାର ଗୋଟେ କାଚ ଗ୍ଲାସଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି ବା ମଣିଷଟିଏ ବସିଛି ତାର ଖାଲି ଚିତ୍ରଟିଏ ଆଙ୍କିଦେବା ବା ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ସବୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ପେଣ୍ଟିଂରେ ତାକୁ ସବୁ ରୂପ ଦିଆଯାଏ, କେବଳ ସେତିକି ଭିତରେ ନିଜକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ କରିବନି। ତା ପଶ୍ଚାତର ସତ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସୀ ହେବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ ଟୁ ରିଭିଲ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଭିଜିବଲ୍ ଟୁ ଅସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଭିଜିବଲ୍, କିଛି ବସ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, କିଛି ଇନଭିଜିବଲ୍ ହେଇକି ରହିଛି। ଦ ମାସ୍ ଅର୍ ଦ ସିମ୍ବଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଫିଗର୍ସ, ତେଣୁ ସେଇ ମାସ୍କ ପଶ୍ଚାତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାର ପ୍ରତୀକ, ସେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ। ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନର କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ନା ସନ୍ଥଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅପରାଧୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୌଣସି ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାର ଏକକ ରୂପେ ସେ ଦେଖିବନି। ସମାଜ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଦି ଦେବନି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳି ଦେଇକି ଇଏ ଯେହେତୁ ଅପରାଧୀ ଦିଅ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇ ଦିଅ, ତାଙ୍କୁ ଦଳି ଦେଇକି ସମାଜରୁ ସେ ବହିଷ୍କୃତ କରିବ ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାଜ ସେମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଏ କଥା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ସନ୍ତପ୍ତ, ଜାଲବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବ। ଯେ ଜାଲରେ ସେମାନେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଭାରି ଦୁଃଖ ସନ୍ତପ୍ତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମର୍ଡରର, ଯେ ରେପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା, କି ଦୁଃଖ ସନ୍ତପ୍ତ ଆତ୍ମା, କେଉଁ ଜାଲ ଭିତରେ, କେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତାର ଜାଲ ଭିତରେ, କେଉଁ ତା'ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭିତରେ, ଗୋଟେ ପାଶବିକତାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭିତରେ ସେ ପଡ଼ିକି ଏ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଘଟଉଛି। ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜାଲବଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଏବଂ ସେଥିରୁ ସେ ସେଟାକୁ ଚାହୁଁନି, ସେଥିରୁ ମୁକୁଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଛଟପଟ ହେଉଛି ଚଢ଼େଇଟିଏ ପରି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସମାଜ ତାକୁ ବିଚାର କରିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ ମୁଁ ଖାଲି ସଂକ୍ଷେପରେ ଟିକେ ଖାଲି ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ଆଜ୍ ସୋଲ୍ସ ସଫରିଂ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟାଙ୍ଗଲ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ନେଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଟୁ ବି ରେସ୍କ୍ୟୁଡ୍, ସୋଲ୍ସ ଗ୍ରୋଇଂ ଏଣ୍ଡ ଟୁ ବି ଏନକରେଜ୍ ଟୁ ଗ୍ରୋ, ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କରାଯିବ ଯେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ଗ୍ରୋ କରୁଛନ୍ତି, ବିଚାରା ବିକାଶଶୀଳ ଆତ୍ମା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ମନେକର, ତାକୁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ଗ୍ରୋଇଂ ସୋଲ୍ଟିଏ, ମୋର ଭିତରେ ଯେତିକି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ହୁଏତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକଶିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ଏନକରେଜ୍ ଟୁ ଗ୍ରୋ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାକୁ ସହାୟକ ହେବ, ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ଆଉ ସୋଲ୍ସ ଗ୍ରୋନ୍, ଏଭଳି ବି କିଛି ସତ୍ତା ଥିବେ ଯେଉଁଟା ସେ କହିଲେ ଯେଉଁ ସନ୍ଥ ସାଧକ, ସେମାନେ ସବୁ ଗ୍ରୋନ୍ ଅଫ୍ ସୋଲ୍ସ ସବୁ, ଏବଂ ସେମାନେ ବିକଶିତ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାଜ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବ? ସୋଲ୍ସ ଗ୍ରୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ହୁମ୍ ହେଲ୍ପ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର କ୍ୟାନ୍ ବି ଡ୍ରନ୍, ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ ନେବା। ସେ ସନ୍ଥ ସାଧକ ମହାପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ, ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମଣିଷ ସମାଜ ନେବ। ଲେସର ସ୍ପିରିଟ୍ ମାନେ ତାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ, ହୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଏଟ୍ ଆଡଲ୍ଟ, ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ନୁହେଁ ବା ଆମେ ପରିପକ୍ୱ ହେଇନୁ, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତେଣୁ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ସନ୍ଥଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅପରାଧୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ଏଇଭଳି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବ। ତାପରେ ଅର୍ଥନୀତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନଟ୍ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ହ୍ୟୁଜ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ whether of the competitive or a cooperative kind, but to give to men, not only to some but to all men, each in his highest possible measure, the joy of work according to their own nature and free leisure to grow inwardly as well as a simply rich and beautiful life for all। कि सुंदर श्री अरविंद अर्थनीतिर जो दिव्य लक्ष्य विषय सूचना देउछंती जे वर्तमान अर्थनीतिर लक्ष्य होइछि गोटे प्रोडक्शन उत्पादन गोटे ह्यूज इंजिन सृष्टि करिया, विपुल उत्पादन जेमिति हेइ परिबा आम देश रे बा आम पई से विपुल उत्पादनटा होछि गोटे लक्ष्य हेइक रहिछि एवं से बेले बेले कॉम्पिटिटिव प्रतिद्वंदितामूलक बा गोटे सहयोग भितर हुए तो से उत्पादन आम करने को चाहूँ, किंतु तार असल लक्ष्य हम टू गिव टू मैन नॉट ओनली टू सम। श्रवण एम्फासिस कर पारांथेटिकल रिमार्क्स लेते आम भाविबा जो अल्प लोकों ना सबू मनीषों कौन से दिज्व ना जॉय ऑफ वर्क, जिते दूर संभव तांको कर्म करिवार आनंद दिज्व अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, तांकर स्वभाव जहाँ तांको जोर जबरदस्ती लदी दिज्वनि समस्त। अवश्य माँ आउ गोटे दृष्टिकोण कहते समस्त कर्मर आम आनंद पाइबा चेष्टा करवा, किंतु समाजर जो दृष्टिकोण रहिबो
सी कौन कर प्रत्येक व्यक्तिर स्वभाव अनुकूल ताको कार्यटे जोगेदेव जो सी खुशी हो पार सी ग्रो कर काम सहित जोगेवा पड़ो लीजर दिन राति जदि खटुव सका संध्या जाए तार गोटे अवसर समय ना इनवर्ड ग्रोथ से टाइम पाइबनी से सृजनशील से व्यक्ति हो पारनि किसी सृष्टि करें लिखिपारे चिंता करें किसी करें सी तेणु अर्थनीति यह भी लक्ष्य हो प्रत्येक मनुष्यर गोटे यथेष्ट अवसर काम अवसर भी योग समन्वय ग्रंथ भी से कथा उल्लेख कर बहुत इंपोर्टेंट कथा आम फ्री लीजर टू ग्रो इनवर्डली आउ आज वेल सिंपली रिच एंड ब्यूटीफुल लाइफ फॉर ऑल गोटे समृद्ध संपन्न सुंदर जीवन प्रत्येक मनुष्य थोके मनुष्य नुहे केवल धनी मनुष्य नुहे सबू मनुष्य श्री अरविंद जो एठार उल्लेख कर राजनीति तार लक्ष्य वर्ष आमको आउ टे तरतर हाँ पड़ो अवश्य सरी आसला विषय राजनीति कौन लक्ष्य हो राष्ट्र रूपक एक अतिकाय यंत्र व्यक्ति ता जीवन को बलि देवनी राष्ट्रपाई जीवन बंचु नो खाली राष्ट्र को भगवान बोली खाली पूजा करूँ आउ डाकरा पाइया मात्रे राष्ट्रर वेदी उपरे अन्य मानकर प्राण नेबा बा दरकार पड़े निजे बलि हो निजे रक्तपात करने को सी केबे तार लक्ष्य हो रही ना आउ राजनीतिर लक्ष्य हो रही अन्य राष्ट्र को कौ दृष्टि गोटे आध्यात्मिक समाज दिख विभिन्न राष्ट्र रे विभिन्न जाति ये रे कौ दृष्टिकोण ये विचार कर श्री अरविंद कहते इट वुड रिगार्ड द पीपल्स आज ग्रुप सोल्स से जाति सकल को ये गोटे ग्रुप सोल से गोटे गोष्ठी आत्मा भाव विचार कर द डिविनिटी कनसिल से गोष्ठी भितर परम दिव्यता प्रच्छन्न होकर रही पुरुष सूक्त वर्णना कर सहस्र शीर्ष पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात तांकर सहस्र शीर्ष अर्थात मनुष्य जाति भितर से जो प्रकट हुंती कस्मस रे बा विश्व रे तांकर परिप्रकाश घटे से बेले से जो प्रचंड दिव्यतार सिंबल दि जाए वेदरे जे भगवान मनुष्य समाज हूँ शरीर तांकर प्रतिरूप ही समाज तेणु से वैदिक ऋषिंकर जो उपलब्धि से उपलब्धिटा ये आसब विचार करवा आध्यात्मिक समाज से दृष्टि भगवान ये प्रच्छन्न होकर रही सी निजे ये सेल्फ डिस्कवर्ड निजे ये आविष्कृत होगापी चाहती इन इट्स ह्यूमन कलेक्टिवनेस ग्रुप सोल्स मेंट लाइक द इंडिविजुअल टू ग्रो अकॉर्डिंग टू देयर ओन नेचर मनीष जो ये विकसित हम से भली गोटे गोष्ठी गोटे जाति सी भी ये तार स्वधर्म अनुसार स्वभाव अनुसार सी ये विकसित हम एवं बाय दैट ग्रोथ टू हेल्प ईच अदर प्रत्येक जाति प्रत्येक राष्ट्र परस्पर को साहाय्य करेंगे श्रीअरविंद बहुत सुंदर भाव वर्णना कर शांति समय भी केवल राष्ट्र राष्ट्र विष उद्गार करुँच पॉइजनस गैस छाड़ुंट छकिक रही केतबले किए क्या ग्रास कर किंतु यही जो कंपटीशन अन्य को ग्रास करिवार अन्य उपर अधिकार सब्यस्त करिवार आउ कहते युद्ध समय ये तो शांति समय विषोद्गार करुँच विष गैस आउ जितेबाला युद्ध समय आसूची केमी दली मंथी देवे समस्त को जमी युद्ध क्षेत्र में टैंक सब दली दिए से भाव में मनीष जो हो रही से भली लक्ष्य राजनीति केवे हेनी समाज से भली भाव में राष्ट्र सकल को कदापि देखिब ना प्रत्येक राष्ट्र परस्पर को साहाय्य करेंगे एवं समग्र मनीष जातिर जो कॉमन वर्क से प्रत्येक अभिप्रेत होकर रे परस्पर को सहायता जोगेबे ये हूँ राजनीतिर लक्ष्य होकर रही भाव में कला समाज विज्ञान अर्थनीति राजनीति विज्ञान शिक्षा प्रत्येक श्रीअरविंद से जो आध्यात्मिक जुगरे तार किभली भाव में चित्र से आम आगे प्रदान कले आउ ये गला कौन ईश्वर विषय तापर आसूँ मुक्ति एवं शेष एकत्व मुक्ति आध्यात्मिक मुक्तिर स्वरूप किपरि हम ये श्रीअरविंद कहते हैं एक अंतर्गत मुक्ति हम therefore the law of growing inner freedom is that which will be most honored in the spiritual age of mankind मनुष्य समाज रे ताकू ही सबुठु बेसी सम्मान दिया बहुत गुरुत्व दिया कौन सीटा ना गोटे इनर फ्रीडम बाह्य बाधक आमर ये जो जिते नियम कानून बाध्य बाधकता रही अनुशासन सब रही सेटा बाहर लदी दि जाए किंतु मनीष निज भितर से श्रृंखलाटा को अनुभव कर तेणु गोटे सी इनर फ्रीडम अनुभव ता भितर हम तारी उपर आध्यात्मिक समाज अत्यंत महत्व आरोप कर एवं यह सत्य जे पर्यंत
ମଣିଷ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ନ ପାରିଛି ବା ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆଡ଼କୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନ ମୁହାଁଇଛି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ବା କିଛି ବାହ୍ୟ ନିୟମ ଭିତରୁ ସେ ମୁକୁଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ ନ ହୋଇଛି ଏ ବାହ୍ୟ ନିୟମ କାନୁନ ଏକ୍ସପଲ୍ସନ୍ ସବୁ ବାହାରେ ରହିବ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥିତିଟି ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଭୃତ୍ୟ ହେଇକି ରହିଥିବ। କାହାର ଭୃତ୍ୟ ହେବ? ତା ପରିବାରର ହୁଏତ ଭୃତ୍ୟ ହେଇକି ରହିଥିବ, ତା ଜାତିର, ତା ବଂଶର, ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ବା ସମାଜର ଭୃତ୍ୟ ହେଇକି ରହିଥିବ ବା ଏଭଳିକି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଗୋଟେ ନେସନ୍ ଗୋଟେ ଜାତିର ବି ସେ ଗୋଟେ ଭୃତ୍ୟ ଭାବରେ ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାସ କେବଳ ଚାକର ଭାବରେ ତା ଜୀବନଟା କଟିଯିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ୱି ମଷ୍ଟ ଫିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଓବେ ଦ compulsion of the spirit if we would establish our inner right to escape or compulsion। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ବାଧ୍ୟ ବାଧକ ଯେତେ ସବୁ ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି ବାଧ୍ୟ ବାଧକତା এই କମ୍ପଲସନ୍ରୁ ଯଦି ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ୱି ମଷ୍ଟ ଫିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଓବେ ଦ କମ୍ପଲସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ୱିଦିନ୍। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଅନୁଶାସନକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କରି ଆମେ କ'ଣ ଅନୁଗତ ହେଇକି ରହିବା, ତାଙ୍କରି ଯଦି ଆମେ ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଯାଇକି ଅସଲ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ର ଉପଲବ୍ଧି ଆମ ଜୀବନରେ ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଆମ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦିବ୍ୟ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ସେଇ ଅଧୀନ କରିକି ରଖିବା ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମ ମୁକ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ସର୍ତ୍ତ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ୍ ଆସର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ ସେପାରେଟ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ଲାଇଫ୍ ବଟ୍ ଓବିଡ଼ିଏନ୍ସ ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଟ୍ରୁଥ୍। ପ୍ରକୃତ ମୁକ୍ତି କ'ଣ? ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ? ଯେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବି ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ମନ ପ୍ରାଣର ଯେଉଁ ଅହମାତ୍ମକ ଦାବି ଗୁଡ଼ା ରହିଛି ସେ ଦାବି ଗୁଡ଼ାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ ବା ଲଦିଦେବ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଜାହିର କରିବ, ଏଇଟା ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱାଧୀନତା ନୁହେଁ। ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି ଓବିଡ଼ିଏନ୍ସ ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଟ୍ରୁଥ୍। ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡିଭାଇନ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ରହିଛନ୍ତି ତାରି ଅନୁଗତ ମୁଁ ହେବି, ତାଙ୍କୁ ମାନିକି ଚଳିବି। ଏବଂ ଯିଏ ଖାଲି ମୋ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଇନର୍ ମେମ୍ବର୍ସ ମୋ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି ଏଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଏରାଉଣ୍ଡ ଅସ୍ ଆମ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ପରମ ଦିବ୍ୟତା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଅନୁଗତ ହେଇକି ମୁଁ ଯଦି ଜୀବନରେ ରହିବି ତେବେ ଅସଲ ସେ ମୁକ୍ତିର ଆସ୍ୱାଦନ ମୁଁ କରିପାରିବି। ଆଉ ତାପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେ ଗଡ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଦ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଅଫ୍ ଦ ନେଚୁରାଲ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଆର୍ ବିଇଂ। ଈଶ୍ୱର ବି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଲଦି ଦିଅନ୍ତିନି ନିଜକୁ କେବେ ବି। ଆମ ମନକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେହକୁ ବି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଧାରାରେ ସେମାନେ ଏଠି ବିକଶିତ ହୁଅନ୍ତୁ। କେବେ ବି ଈଶ୍ୱର ଯଦି ବାଧ୍ୟବାଧକତା କରନ୍ତେ ଛାଟଟିଏ ଧରିକି ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦିବ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାଜ ହୋଇପାରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ବି ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତିନି। ମା ଯେଭଳି ଭାବରେ କେଉଁଠି ସୁପ୍ରିମ୍ ଡିସ୍କଭରୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇନର୍ ଗଡ଼େଡ଼ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହନ୍ତି, କେବେ ବି ଆମ ଉପରେ ନିଜକୁ ସେ ଲଦି ଦିଅନ୍ତିନି, ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତିନି, ଗାଳି ଦିଅନ୍ତିନି, ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ତା'ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତା ନିଜସ୍ୱ ଧାରାରେ ସେମାନେ ବିକଶିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଗ୍ରୋଥ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସଟିଂସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଲୋପନ ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଆପଣା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତୁ, ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାଜରେ କ୍ରମଶଃ ଏଇ ବାଧ୍ୟବାଧକତାଟା ଉଣା ହେଇକି ଯିବ। ତେଣୁ ତାର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କମି କମିଯିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ରହିବେନି, ପୋଲିସ, ଉଚ୍ଚ କର୍ମଚାରୀ, ସେନାପତି, ସମାଜବାଦୀ, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ବା ଅମଲାତନ୍ତ୍ର, ଏଗୁଡ଼ା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲେବର ସୋଭିଏତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧୀରେ 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 ସମାଜରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାଜରୁ ଉଣା ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭୂମିକା ରହିବନି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ମାନେ ଚାକିରି ହରାଇବେ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିବାକୁ ଲାଗିବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାଜରେ। ଏବଂ ମଣିଷର ଜୀବନ his life will be led by the law of his own divine nature, liberated from the ego। ଅହଂରୁ ମୁକ୍ତ ଏକ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ତାର ଜୀବନ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଏବଂ ଶେଷ ତୃତୀୟ ସତ୍ୟ, ଯେଉଁ ତିନୋଟି ମର୍ମ ସତ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁଗର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା, ସେଇ ତୃତୀୟ ସତ୍ୟଟି ହେଉଛି ଯେ ଏକତ୍ୱ ହିଁ ଚିଦ୍ଗତତାର ତୃତୀୟ ଯେଉଁ ମର୍ମ ଶବ୍ଦ। ଏକରୂପତା ନୁହେଁ, ୟୁନିଫର୍ମିଟି ନୁହେଁ, ଏକତ୍ୱ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ତାହା ଏକ ଚେତନାମୟ ବହୁ ବୈଚିତ୍ର୍ୟଯୁକ୍ତ ଏକତା। ଏକତ୍ୱ ରହିବ, ବିଚିତ୍ରତା ରହିବ, ସବୁଗୁଡ଼ା ଏକା ପ୍ରକାର ହେବନି, ସବୁ ଭାଷା ଏକା ପ୍ରକାର ହେବନି, ସବୁ ଜାତି ଏକା ପ୍ରକାର ହେବ। ଯେମିତି ମା ଥରେ
उल्लेख करते टॉल्स्टॉयଙ୍କର पुओ चाहूले जदि पृथ्वी रे एकताटा चली आसब जदि समस्त भाषा वेशभूषा खाद्य पोशाक एगुड़ा सब एक हो पृथ्वी गोटे ऐक्य प्रतिष्ठित हे सेटा नुहे प्रकृत ऐक्य वैचित्र भितर जो ऐक्य जहाँ श्री अरविंद कहले ए कॉन्शियस एंड डाइवर्सिफाइड वननेस तार बहु दिग थी बहु वैचित्र थी भितर तेणु यही एकत्व आसब केतेबेले जेतेबेले मनीष ईश्वर को उपलब्धि कर निज भितर भगवान को दर्शन कर अर्थ समान भाव में अन्य समस्त भितर भी से देख भगवान को अतएव से एकत्वटा आसब निज भितर भगवान को देखुव अन्य भितर जदि भगवान को से देखिपारूना ताहले आम जाणी रखा भाई भणी मैंने जे सी केवे ईश्वर उपलब्धि नुहे जहाँ श्री अरविंद कहते जे सी गोटे ग्रांडियोज इगोइजम इफ वन सॉट गॉड फॉर वन सेल्फ एलोन देन इंडीड द रिजल्ट माइट बी ए ग्रांडियोज इगोइजम महाडंबरपूर्ण अहंगवादितार परिणत हम मो भितर केवल ईश्वर को खोजुची मो भितर ईश्वर को दर्शन करुच्ची अथच सी भाई भीतर देखिपारूनी सी अपाटी भीतर देखिपारूनी वस्तु भीतर देखिपारूनी ताले सी के ईश्वर उपलब्धि नुहे ये खंडित उपलब्धि सी अहंगर उपलब्धि पर ताको आमे कहवा श्री अरविंद कहते जे असल ईश्वर उपलब्धि रु आसे ये एकत्व कारण सबू भितर से तांको ही दर्शन करे एवं शेषरे इफ सॉरी बट ही हु सीज गॉड इन ऑल विल सर्व फ्रीली गॉड इन ऑल विथ द सर्विस ऑफ लव आ जे सबुरी भितर भगवान को देखिपारे सी कौन करे सी सबु भितर थिबा भगवान सेवा करने को बाहरी आसे सबुरी भितर जदि भगवान अछंती मो भितर अछंती सारा संसार पूरी रही तेणु विथ द सर्विस ऑफ लव से प्रेमर सहित भल पाई से भगवान सेवार निजको नियोजित करिवो एवं सारा मनीष जातिर ऐक्य तारि माध्यम प्रतिष्ठित हो सारा मनीष सेतबेले वसुधैव कुटुंबकम जो महत्तर चिंताधारा आम संस्कृति रही सेतिक बेले संभव हो पार भाई भणी मैंने एबे आम उपसंहार करवा जे जेतेबेले मनुष्यर साधारण मन एवं साधारण मन जहाँ अर्थात समूह मन गोटे मास माइंड कम्युनाल माइंड यही सब सत्य विषय सचेतन हम ये जो सत्य त्रयी कथा कहगला गॉड फ्रीडम यूनिटी यही तीनोटी सत्य को जेते जेते से तार विषय सचेतन होइठिब तार दृष्टिकोण जेते जेते बदल ईश्वर को लक्ष्य कर दर्शन कर एवं से निज भीतर से अंतर्गत मुक्तिर आस्वादन कर एवं ऐक्यर उपलब्धि कर तारि द्वारा परिचालित हेब सेतिक बेले जाई से आध्यात्मिक जुगटी आविर्भूत होगा लगी यथार्थ प्रस्तुत हो पार तेणु आध्यात्मिक जुगर जो परिवेश श्री अरविंद वर्णना कले यही परिवेश रु आम चिन्ह पारिबा जे आमर एबे से आध्यात्मिक जुगटी आसी पहुँचलानी कि नहीं बा से आध्यात्मिक जुग केतेबेले आसी पहुँचब से आम निजक किभली भाव प्रस्तुत करवा श्री अरविंद यही अध्यायटी से सबूर स्पष्ट सूचना प्रदान करिसेंती भाई भणी मैंने तेणु आम से दृष्टिकोण एबे आम जीवन को ये अध्याय खाली जहाँ आम आलोचना कले बा जहाँ अध्ययन कले सीटा यही अध्ययन बा आलोचना स्तर में रही आम आम भीतर से जो सब्जेक्टिविज्म कथा कहले से जो अंतर्दृष्टि निजक देखिबार समय एबे तो गोटे ये गोटे संकटमय स्थिति आसिक पहुँची कोरोना जनित जो संकट सी बरं आमे ताकू गोटे अग्रगतिर पावच्छ भाव में ग्रहण करिपरिबा जे किछि समय अंतत मिली निजको देखापी ये सब कथा अध्ययन करने जानापी एवं मो भितरे से ईश्वर मुक्ति एवं ऐक्यर संधान करने तेणु भाई भणी मैंने आम से दिगरे निजको आहरी उत्सर्गित करके रखिबा एवं माँ एवं श्री अरविंदर रचनावली आलोक प्रेरणा शक्ति लाभ करी आम गोटे नुआ प्रकार जीवन बंचा को ये आस्पृहा करवा एतिकरे मोर वक्तव्य शेष करुच्ची आ समस्त श्रोता भाई भणी मान बहुत बहुत अंतर कृतज्ञता जनाऊँगी हमारा आज आलोचना विषय था कंडीशंस फॉर द कमिंग ऑफ द स्पिरिचुअल एज खूब चमत्कार भाव
दुईटा आलोचना गोटे इंट्रोडक्शन सुनले विषय वस्तुर आलोचना सुनले खूब बढ़िया भाव लाइन बाय लाइन पैराग्राफ तो निश्चय प्रत्येकटा आलोचित होइछि तार एकदम सारांश गोटे सारांश भी आहरी कम अल्प केतोटी वाक्य तार रिप्रेजेंट कर उपस्थापना कर गोटे जिनस आम कथा कहू बा न कहू गोटे जिनस एकदम स्पष्ट जे आम आध्यात्मिक जुग कहले कौन बुझुचु तार आगमनी अर्थ कौन तापर शेष कथा कह आम से कौ भाव में प्रस्तुत होचु प्रकृति तार पदचिह्न किसी शुणी पार्छु ना नहीं यही संपर्क में अति अद्भुत भाव आम भितर सकल प्रश्नर उत्तर श्रीमंत देते अध्याय आध्यात्म युग माने है आत्मार युग को आध्यात्म युग बोली कह श्रीमंत बढ़िया कहते आरंभ में गोटे जिनस स्पष्ट कर देते जे व्यक्तिर बहुत गुरुत्व रही इंडिविजुअल व्यक्तिर बहुत गुरुत्व रही व्यक्ति को जदि बड़ न करा तार जदि गुरुत्व बढ़ा नदी गुरुत्व सहकार देखा नाले आध्यात्मिक युग असंभव हो व्यक्ति सृष्टि होनी समष्टि पाखे निजक समर्पण करने व्यक्ति सृष्टि होनी राष्ट्र पाखे निजक समर्पण करने ये आ गोटे विषय उठो एतिक गोटे फुल स्टॉप नहीं पूर्णच्छेद नुहे गोटे विषय उठब जे कहीं व्यक्ति को बड़ बोली कहुई कारण हूँ व्यक्ति मध्य भगवान साक्षात उपस्थिति अच्छी लक्ष्य कौन हम कौन लक्ष्य हम ताले श्रीमंत कहले आध्यात्मिक युगपाई दुईटी शर्त एकांत आवश्यक जो दुईटी शर्त एपर्यंत पूरण होनी कौन से शर्त हो पार ना प्रथम कथा प्रथम शर्त हम जे व्यक्ति ता निज मध्यस्थ आत्मा को आविष्कार करिवो एक केवल आविष्कार करनी आविष्कार अनेक जगह करा जाइछि किंतु से जो आविष्कृत आत्मार भित्ति उपरे तार दैनंदिन जीवन बा मन प्राण शरीर कार्यकलाप को प्रतिष्ठित कर इमेज ऑफ द स्पिरिट बोली शब्द से व्यवहार कर व्यक्ति आत्मा को आविष्कार कर आत्मा को भित्ति करी ठिया होकरी मन प्राण शरीर को से अनुसार गढ़ बाह्य जीवन को आत्मा अनुसार गढ़ एला नंबर 1 शर्त एटा एक नंबर एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति कहले आम आत्मा ही बुझुचु आम बर्तमान आलोचना है व्यक्ति कहले आत्मा ही बुझा जाउची बाकी जिनस गुड़ा हूँ खोल तार अच्छा द्वितीय कथा हूँ समष्टि प्रस्तुति थी कलेक्टिविटी मास प्रस्तुत थी यही सत्य को निज भितर प्रकाश करने जदि व्यक्ति प्रस्तुत अच्छी समष्टि प्रस्तुत नहीं कहीं गड़र गड़र हो किए बुझे तुम कथा को ये हूँ तार उत्तर कहीं कहीं गड़र गड़र हो तुम कथा जो मैंने सब बस सब तो कान स्ताब्दा हो जाए कहीं तो शुणी पारना यही पर्यंत यह ही घटी आतेबले निज अंतरस्थ सत्यर के संधान पाई ताकू प्रकाश करी ग्रहण करने कहीं ना श्रीमंत कहते ये दुईटाक शर्त पूरण एपर्यंत होनी व्यक्ति आत्माभिमुख पर पूर्ण प्रतिष्ठित हवा एक द्वितीय मास बा कलेक्टिविटी यही सत्य को निज भितर प्रकाश करवा ग्रहण करवा आसिमिलेट करवा हजम करवा आ दैनंदिन जीवन में प्रकाश करवा ये दुईटा हूँ बहुत गुरुत्वपूर्ण जिनस तापर से कहते जे जदि एक कथा घटे आत्मार केते विशेष परिवर्तन घटिब कौन से विशेष परिवर्तन आत्मार घटी पारे ना आत्मा बहुत डिटेल आलोचना कराई मुझे जमा ता भीतर की जीवेनी आत्मा देह प्रधान हेनी बा सॉरी कलेक्टिविटी देह प्रधान हेनी कलेक्टिविटी प्राण प्रधान हेनी कलेक्टिविटी मन प्रधान हेनी माने कौन व्हाट डू मीन बाय प्रधान हेनी अर्थ हूँ जिते मु निजक फिल करमती व्यक्ति सेमती समष्टि मु निजक देह बोली अनुभव करी जड़ बोली अनुभव करी गप देते केमती भृगु वरुणकर पुत्र केमती कहले जे से निजक ये भाविले अन्नम ब्रह्म जाना से
ନିଜକୁ ନିଜକୁ ଜଡ଼ ବୋଲି ଭାବିଲେ, ଜଡ଼କୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଭାବିଲେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ତାପରେ ଭାବିଲେ ପ୍ରାଣ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବସ୍ତୁ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବସ୍ତୁ ମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରାଣ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ଯାହାକୁ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି ତାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ବୋଲି ଭାବିବି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ମନକୁ ସେ ଭାବିଲେ। ଶେଷରେ ବିଜ୍ଞାନ ପରେ ଆନନ୍ଦକୁ ସେ ଆବିଷ୍କାର କଲେ। ଆନନ୍ଦ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବୁଦ୍ଧିଗ୍ରାହ୍ୟ, ସହଜ ବୋଲି ବୋଧ ହେଉଛି। ସମଷ୍ଟିଗତ ଭାବରେ ୟାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ଏଥିରେ ବଞ୍ଚିବା ଏ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଛି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କୁହାହେଲା ଏଇଟା ସମ୍ଭବ କି? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାଜ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କୁହାହେଲା ଇଜ୍ ଇଜ୍ ପସିବୁଲ୍, ସମ୍ଭବ ଏଇଟା ନା? ତା ଯଦି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାଜ ମୂଳରୁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆରମ୍ଭ କେମିତି କରିବା? ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଦେଇଦେଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ, ଯେଉଁ ସୂତ୍ରକୁ ଧରିକିରି ୟା ଭିତରେ ଯାଇହେବ। ସେହି ସୂତ୍ରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କରିବା, ସମାଜବନ୍ଧନ ବହି ପଢ଼ିବା, ସମ୍ମିଳନୀ କରିବା, ସ୍କୁଲ କରିବା, ଏସବୁ ତାପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭିତରେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚିନ୍ତା ଆଉ ଧାରଣା, ଥଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଇଡ଼ିଆଜ, କେଉଁ ରକମ ଚିନ୍ତାଧାରଣା ଯାହା ପରିଶେଷରେ ଘଟିବ, ଯାହା ଏ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଇଏ କିଏରେ ନା ଇଏ ଭିତରେ ଥିବା ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ମୋତେ ଦେଖାଯିବ ଲୋକଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଆତ୍ମା। ୟାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ଆତ୍ମା ତାର ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ବିକଶିତ କରିବ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗହମ। ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ନା ରୁଟି ହେବ। ଏଇଟା ତାମାନେ ଆମେ ଗହମକୁ ଦେଖି ରୁଟି ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିକିରି ଯେଉଁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ଆମେ ଦେଖାହେଉଛି ତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଛବି ଆମ ଆଗରେ ଜଳ ଜଳ ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଦେଖିବ ଏଇ କିଏ ସେ ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇଏ ଏତେ ବଡ଼ ହେବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆତ୍ମାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ, ଜୀବନକୁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଗଢ଼ିବ, ଆନନ୍ଦମୟ କରି ଗଢ଼ିବ, ନିଜେ ଜଳିବ, ସେ ଆଲୋକରେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିବ। ଏଇଭଳି ଥଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଇଡ଼ିଆଜ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ ସେତିକି ବନ୍ଦ ହେବନି। ପ୍ରସାରିତ ହେଲେ ବନ୍ଦ ନୁହେଁ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଏଇ ଧାରଣା ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ପରେ ହୃଦୟ ଉଦ୍ବେଳିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏଇ ଧାରଣାରେ ହୃଦୟ ଉଦ୍ବେଳିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତାପରେ ବିଶାଳ ଉତ୍ସାହ ତାକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ। ଗ୍ରାସ କରିବା ମେ ନଟ୍ ବି ଦ ରାଇଟ୍ ୱାର୍ଡ଼, କିନ୍ତୁ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଯୋଗରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରାୟ ଏହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଗ୍ରାସ କରିଛି, ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ପୁରା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଧାରଣା ନେଇକି ଜଣେ ବଞ୍ଚି ରହିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ତାହା କେଉଁ ଭାବରେ ସେ କରିବ, କ'ଣ କରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ଥିତିରୁ ସେ କରିବ। ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏଇଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିବ। ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଅଜାଣତରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏଇ ଧାରଣା, ଏଇ ଚିନ୍ତା, ଏଇ ପରିଶେଷର ଅନୁଭୂତି ବା ଅବସ୍ଥା ବିଷୟ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ କେଉଁଠି ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଛୁ, ଆମେ ଏଇ କଥା ହିଁ କହୁଛୁ ଏ ଅବସ୍ଥା ଅନ୍ଧକାର ରହିବନି, ଅଜ୍ଞାନ ରହିବନି, ମୃତ୍ୟୁ ରହିବନି, ମିଥ୍ୟା ରହିବନି, ମହାନ ବସ୍ତୁ ଆସିବ। ଏଇ ଧାରଣା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ହେବ ଏଇ ଧାରଣାକୁ ନେଇକରି ଏକ ଆକୁଳତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏକ ଆସ୍ଫୁରା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେଉଁ ଆସ୍ଫୁରା ଜୀବନ୍ତ ଆସ୍ଫୁରା ହେବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଅଗ୍ନି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବ ଏବଂ ସକଳ ଅଶାନ୍ତି, ସକଳ କଳମୁଷକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ହେଲା ଗୋଟେ ସାଇଡ୍। ଏଇଠି ଆଉ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମଜା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ମଜା କଥା ହେଲା ରବି ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କହିସାରିଛେ, ମୁଁ ତାକୁ କେବଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଘଟଣା ହେଲା ଯେ ଧୀରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିବ, ଏଭଳି ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର ଘଟିବ। ନୂଆ ଆବିଷ୍କାର କେମିତି ଘଟିବ? ମନର ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଜ୍ଞାନ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ବିଜ୍ଞାନ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ ମନଠାରୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଅତି ଚମତ୍କାର ଚେତନା ଆସିବ, ମଣିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ମଣିଷ ନିଜ ଚେତନା ହିସାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବ। ଯେଉଁ ବିଷୟ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଘଟିବ ଏବଂ ଯାହା ଚମତ୍କାର ବିଷୟ ତାହା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ କରିବ, ବିଜ୍ଞାନ ତା ଆବିଷ୍କାରରେ ଜଡ଼ ଆଉ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପରଦାକୁ ପତଳାରୁ ପତଳା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ।
ଥିନରୁ ଥିନର ଆଉ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେବ? ଫଳସ୍ୱରୂପ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତର ଏକ ନିଜସ୍ୱ ନିୟମ ରହିଛି, ଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଲ ଯାହା ହଉ ପଛେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲ। ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯେମିତି ନିୟମ ରହିଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ଯେମିତି ନିୟମ ରହିଛି। ସେ ନିୟମ ସାଙ୍ଗେ ଏକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମିଶିକି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ନିୟମକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ, ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାର ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଚମତ୍କାର କାହାଣୀ। କେତେ ମଜା ହେବ ଯେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତର ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠିଯିବ। ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠିଗଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତର ଯେଉଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ଆମ ବାହ୍ୟ ଜୀବନକୁ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ଲାବିତ କରିବ। ଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ। ଲାଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଷୟ କୁହାଯାଉଛି, ସେ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରିକି ଆସିଛୁ? ଗୋଟେ ମଜା କାମ ଆମେ କରିକି ଆସିଛୁ। ଆମେ ସିମ୍ବଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ପ୍ରତୀକକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ମାଆଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତୀକକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଖାଲି ମା ଶ୍ରୀମନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଯେ ସିମ୍ବଲିକ୍ ଏଜ୍ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଇକେଲ୍ ଆରମ୍ଭରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ସିମ୍ବଲିକ୍ ଏଜ୍ରେ ଆମେ ଯାହା ଯାହା କାମ କରୁଛୁ ତା'ର ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଭୂମିରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୂମିରେ ଏକ ବସ୍ତୁର କୁ ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯେମିତି ଆମେ ବାହାରେ ଦେଖିବୁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ୍ ମୁଦି ପିନ୍ଧିକିରି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ମାଙ୍କର ଲକେଟ୍ ପକାଇ ଖୁସି ଅଛୁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସିମ୍ବଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରେଜେନ୍ସ। ଆମେ ତାହା ଜମା କରିବୁନି। ଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦଙ୍କ କଥା। ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଠି କଥା କହୁନି। ଆମେ ସେ କଥା ନ କରିକିରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆମେ ସିମ୍ବଲ୍ ପକାଇକି ଯେମିତି ସାଟିସ୍ଫାକ୍ଟରି ଫିଲ୍ କରୁଛୁ, ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ତା ନ କରିକିରି ଯାହାଙ୍କ ସିମ୍ବଲ୍ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିବାକୁ ଯିବୁ। ଆମେ କଳ୍ପନା କରିବୁନି ଏଠି ମା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବୁ। ଏଭଳି ଏକ ସମାଜ ସମ୍ଭବ କି? ଯେଉଁ ସମାଜ ଏକ ମହାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭବକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏଇ ହେଲା କଣ୍ଡିସନ୍ସ। କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ୍ର ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ କୁହାଗଲା, ତା'ର ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେବ ରବି ବଢ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ଯେ ନିଜର ନିଜର କାମନାକୁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ୟା ପଶ୍ଚାତରେ ମୋ ହୃଦୟର ଯେଉଁ ପର୍ଦ୍ଦା ରହିଛି ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଯେଉଁ ମହାନ ଚେତନା, ମହାନ ଅନୁଭବ ରହିଛି, ମହାନ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ତାକୁ ଆସ୍ପୃହା କରିବା। ସେଇ ଆକୁଳତା ଭିତରର, ସେଇ ଆକୁଳତା, ସେଇ ଇଚ୍ଛା, ଏକ ଜ୍ୱାଳାମୟୀ ଇଚ୍ଛା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିଜେ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି, ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁ ଆକୁଳତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିଜେ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଉଛି ମୋର ଅଜ୍ଞାନ ଅବଶ୍ୟ, ତାକୁ ଏଇ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା ଏବଂ ତାହା ହିଁ ହେଇ ଉଠିବା। ତା ଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବୁ ଯେ ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ we are radiating that light, that flame। ଏ ହେଉଛି କଣ୍ଡିସନ୍ସ। ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆମେ ଆବିଷ୍କାର କରୁ ମଜା ଭାବରେ ଯେ ସର୍ତ୍ତ ଠିକ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦ ଦେଲେ, ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଏବଂ ତାର ଆମ ପାଖେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ହେଲା ନିଜକୁ ଭୁଲିବା ଏବଂ ଭିତରେ ଥିବା ମାଆଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣିବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ସକଳ ଜୀବନର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଶ୍ରୀ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ମାନବ ଯୁଗଚକ୍ର ପୁସ୍ତକର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଚାଲିଥିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର। ଆମେ ଏହି ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଆଜି ରବି ଭାଇଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲେ, ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ହେଲା। ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେଇ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ସ୍ତରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାପ୍ଟର ରହିଲା ଏ ବହି ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ଆମର ଏହି ଆଲୋଚନାଟି ପ୍ରକୃତରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ହେବାର ଥିଲା ଏବଂ ତା ପାଇଁ ରବି ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ। ରବି ଭାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବାବୁଲ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଲା ଜଗତସିଂହପୁରରେ, ସେ ସକାଶେ ସେଇଠି ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା, ତାପରେ କରୋନା ସବୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଲା ଆମକୁ ଏବଂ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଏଇ ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକୁ ଆଜି ପ୍ରସାର କରୁଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ରବି ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସେ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଅନେକ ଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଆଗରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।
ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଲୋଚନାରୁ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବେ। ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଭୀର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ସର୍ବଶେଷରେ ଶ୍ରୀ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ମୋର ଭକ୍ତି ନିବେଦନ କରି ଏହି ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଶେଷ କରୁଛି।